రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో రాములో రాములా నా పానం తీసిందిరో రాములో రాములా నన్నా የሆነ ቦታ ላይ ሚድል ኢስት ውስጥ ما بقادر اوصل لا جنيد ولا كبير አረብኛ ነው እያወራ ያለው سعيد tell me what you see ሳይድ ንገረኝ ምን ታየ سعيد did you find ሳይድ ፈልግ አገኘው विराज यहाँ नहीं है ቪራጅ እዚህ የለ सिर्फ उसका जैकेट है በቃ ጃኬቱ ብቻ ነው I think we've lost him እንደ ይመስለኛ አተኗል ከአንድ ቀን በፊት 86 का एवरेज 86 स्ट्राइक रेट अगर इंडिया 155 ጥቃት ህንድን ግጥሚያ እንድታሸንፍ ማድረግ የሚችለው የተጫዋች ነው ሚስተር የማይቻለው ቪራጅ ሸርማ ወደ ማጥቃት ሜዳው ገብቷል He's gone down the ground in the air ወደ ሜዳ ላይ ርቀቱን እየፈጠረ ነው አረገው 6 ለቪራጅ 6 सचिन तेंदुलकर in ሰችን ቴንዱልከር በ1998 የኮካኮላ ዋንጫ ላይ ብቻ ነበር ይህን ስራ የሰራው አሁን 5 ሩጫ በሁለት ኳስ ሌላ አንድ የቪራጅ ሸርማ ልዩ ብቃቱ ይታያል there's a fielder in the deep ይኸው ቀላቢ ኳሱን ለመያዝ እየሞከረ ነው ቪራጅ ግን ጥቃቱን ጀምሯል እሱ ኳስወርዋሩን እየተፈታተረ ነው ጠንካራ ነው በጣም ዳኛው ምልክት ሰጥቷል እና እሱ አርጎታል विराट शर्मा उठ नहीं रहे हैं ቪራጅ ሸርማ ግን እየተነሳ አይደለም ችግር አለ መሰለኝ and it looks very much like he's in a lot of pain በጣም እሱ ረጅም ጊዜ የሚታገለው ህመም አለ በማረጉ የተነሳ ትከሻው ተጎድቷል ተመልከተው ቀኝ ትከሻው ሁሌ ችግር አለበት ያንን ነው እየታገለ ያለው so Viraj is walking off the ና field ቪራጅ ሜዳውን ለቆ እየተራመደ እየወጣ ነው ይሄ በጣም መጥፎ ዜና ነው ለህንድ የህንድ የመጨረሻ ነጥብ ነው ቪራጅ ተመልሶ ካልመጣ ሽሪላንካ የፍጻሜ ጨዋታዋን ከፓኪስታን ጋር ታደርጋለች क्या हुआ በጣም ጠንካራ ነው ምንድነው ነው ኬሼ ድጋሜ ለቀቀ ወለቀ ነግሬ ነበር መጫወት አችልም ብዬ ተወሰነ ደቂቃ ይሄኔ ላይ መጀመሪያ ባንዲራ 19 የዓለም ዋንጫ ላይ ነው ቢነበር አካክሏል ይሄን አታርግ ቪራጅ ይሄ አንተ ወደፊት ህይወት ጉዳይ ነው መምቻ ውስጥ विराट को इंजरी भी क्रिकेट से दूर नहीं ቪራጅን रख सकती ጉዳት ከክሪኬት ሊያርቁ አይችልም ይሄ ነው የትክክለኛ ሻምፒዮን መለያ ምልክቱ የፍጻሜ ኳስ ይወስናል ሁሉን ነገር ይኸውና ይደንቅ ምን አይነት ተጫዋች ነው ምን አይነት ግጥሚያ ነው जीतने की अब आदत हो गई है ከሽንፈት አፍ ላይ ማሸነፍን ማምጣት የቪራጅ ልምድ ሆኗል ለዚህ ነው ሚስተር ኢምፖሲብል ተብሎ የሚጠራው ይኸው घंटे बाद ልክ ከ48 ሰዓት በኋላ ህንድ ከፓኪስታን የፍጻሜ ግጥሚያዋን ታደርጋለች በሉ that's it from us we'll see you at the Sheikh Hamza እናንተ Stadium እንደምታዩት የሼክ ሐምዛ ስታዲየም ነው ደህና አደሩ
down, boys! በሉ ልጆች ፈጠን በሉ विराज रूम में नहीं है ቢራጅ ክፍል የለም नहीं है सर የቁርስ ቦታው ላይ ነው እዛም የለም जिस कमरे में लौटा ही ना እሱ አልጋውም እንደተነጠፈ ነው ወደ ክፍሉ አልተመለሰም ደውለለታል ስልኩም ዝግ ነው አለቀ የአንድ የክሪኬት ቦርድ कब से मिसिंग है ከመጀመሩ ነው የጠፋው ከትናንት ማታ ጀምሮ ልናናግረው አልቻለም እስቲ የሆነ ነገር ነገር ब्रेक करता है በብዛት እሱ ህጎችን ደንቦችን ይጥሳል መቼም እንዲያደርግ አረ በጣም ስርዓት ካላቸው ልጆች ማለት ነው ስለዚህ እንደውም ለዚህ ነው የበለጠ የተጨነኩለት በዛ ላይ ደግሞ ስልኩም ዝግ ነው እንግዳ ነገር ከዚህ በፊት መቼም እንደዚህ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው ቢራጅን አናገርከው 36 घंटे में ትናንት ከጨዋታው በኋላ አናግሬው ነበር ብሎ ነበር አባትየው ከ36 ሰዓት በኋላ ከፓኪስታን ጋር የፍጻሜ ጨዋታ አለብን ስለዚህ ዜና ማንም እንዲያውቅ በዜና ረብሻ ሊነሳ ይችላል ምንድነው መቤት सारे मेंबर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी ቢራጅ ሸርማነ የሚቀጥለው የቡድኑ አባላት ደህንነታቸው መጠበቅኛ ኃላፊነት ሙሉ የቡድኑ አባላት በሚቀጥለው አውሮፕላን उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मेरी बात करवाइए ከነሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር እንድገናኝ አድርገኝ እሺ መቤት पाकिस्तान 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 पाकि सलाम अलैकुम ये वीडियो हिंदुस्तान और गल्फ की ये वीडियो ለህንድና የጎልፍ መንግስቶች ነው እናንተ እኔን አታውቁኝም እና እኔን አንድ አድናቂ አድርጋችኋል እና እኔን ለመፈለግም እንዳሞክሩ ምክንያቱም ከእናንተ ሀገር አይደለም እና አሁን ልብ ብላችሁ እኔ ገንዘብም አልፈልግም የአፈና ጥያቄ የለኝም ይሄ በቃ ይሄ क्रिकेट टीम की मोहब्बत में ለክሪኬት ቡድኔ ባለኝ ፍቅር ማድረግ ነው አንድ ትንሽ ጥያቄ አለኝ ይሄን የፍጻሜ इस विराज शर्मा को बाहर खेला जाएगा विराज शर्मा ትጫወታላችሁ በኋላ ቤቱ ለቋል खुदा ना खास्ता अगर मुझे पता ፈጣሪ አድርጎና እኔም ባክ ወንድሞቼ ፍጻሜውን እንደተሰረዘ अगर फाइनल कैंसिल हुआ ፍጻሜው ከተሰረዘ तो मार दूंगा इसे እገለዋለሁ बस 36 घंटों की बात है በቃ 36 ሰዓት ብቻ ነው रहने दीजिए इसे यहाँ ይኑር እሱ እዚህ पाकिस्तान 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 India's Minister of External Affairs is የህንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስመር አንድ ላይ ነው वीडियो देख लिया होगा እንደምገምተው ያን ቪዲዮ አይቶ ይሆናል እኛ ለብዙ ዓመታት ክሪኬትን ስናስተዋውቅ ነው የኖርነው በእኛ ሀገር ላይ መቼም እንደዚህ አይነት አደጋ መቼም ገጥሞ አሁን አድናቂ ነኝ ይላል ይሄ ሰው እብድ ነው ምንም ነገር ሊያደርግ ይችላል የሆነ እርምጃ ይወሰድ በፍጥነት እመቤቴ ቃል እገባልሻለሁ የኔን ምርጥ ሰዎች እዚህ ስራ ላይ መድባለሁ አንድ ጥያቄ አለ አንድ ኦፊሰር መላክ እፈልጋለሁ በዚህ ክስ ላይ አንተን የሚረዳ የሚያስፈልግ አይመስለኝም የኛ አሰራር መንገድ በጣም የተለየ ነው አትጨነቅ ለዛ የእሱ የስራ አሰራር መንገድ ከሁሉም የተለየ እሱ ለምሳ እዛ ይገኛል मैंने तो बस इतना कहा था कि እኔ እኮ እኔ ያክል ነው ያልኩ ሊፍቱ ሲጋራ አታጨስ मैंने भी तो कहा था सीढ़ियां ले እኔም ያልኩ ደረጃ ተጠቀም कस्टम्स ऑफिसर विशाल सिन्हा የጉምሩክ ኦፊሰር विशाल सिन्हा ገና ነው በቃ ለጓደኛዬ ስትለኝ ደወልኩ እንዴት ትዝ አልልም በአንድ ወቅት ከኔ ጋር አብረው ወንጀለኛ ትረሽን ነበር አሁን ነጭ ኮፍያ አድርገህ ቦርሳ ትፈትሻለህ ለሕፃናቷ ምሳ እንብላ አልችልም አልሽ ካል ገና ነው የመጣው ጥሩ ቢያንስ እንኳን ለሷ ጊዜ አለ አንተ ጋር ራስህን ጠብቅ መጣው Sorry, Veer. ይቅርታ መታጠቢያ ክፍል ነበርኩኝ ከቢር ስንት ሰዓት ነው አውሮፕላንሽ I hate early morning. 9:30 እጠላለሁ በጣም የሌሊት አውሮፕላን የት ነው የምትጓዡው ብራስልስ
smoke here, Kabir. እባክህ እዚህ አታጭስ ከቢር यहाँ भी धूम्रपान अलाउड नहीं है እዚህ ማጨስ ክልክል ነው እንዴ सभी पे अलिश का አረ ሁሉም ቦታ ላይ አንቺን የምቆጣጠር አቁሚ አታጭስ ይገላል አንተ ጥይት ያልገደለኝ ሲጋራ ምንድነው All I'm saying is कि अलग-अलग तरीके से मरने की कोशिश मत करो। በተለያየ መንገድ ለሞት አትሞት इसीलिए तो तुम्हारे पास आता हूँ ለዚህ እኮ ነው አንቺ ጋር የምመጣው मौत के बीच थोड़ा थोड़ा जीने በሞት መሃል ትንሽ ትንሽ ለመኖር कहाँ है क्या? የት ነው ያለው जो इस घर में है वो कहाँ है እዚህ ቤት ያለው የት ነው ያለው What are you talking about? ምንድነው तुम ባክ कभी भूल जाती हो कि मैं एक पुलिस वाला አንቺ हूँ ትረሻዋለሽ ፖሊስ तुम መሆን कभी-कभी भूल जाते हो አንተ कि ማንዳንዴ घर है। ትረሳዋለህ तुम्हारा ይሄ crime ቤት scene ነው नहीं है। የአንተ የወንጀል ምርመራ ቦታ አይደለም बाथरूम के मिरर पे स्टीम है मतलब किसने भी शावर लिया है መስታወት लेकिन እንፋሎት तुम्हारे አለው बाल सूखे ማለት हैं। የሆነ ሰው አሁን ሻወር ወስዷል और አንቺ toilet ፀጉር seat ደግሞ ऊपर है। የደረቀ ነው የሽንት ቤቱ መቀመጫ ወደ ላይ ተከፍቷል वार्डरोब में ना वो कौन እሱ कबीर? ቁም ሳጥን ውስጥ አይደለም ማን ነው ከቤት खराब हो गया। ማን ነው እሱ तुम वार्डरोब ጭንቅላታሙ खोलती हो አንድ या ያንተ जो अंदर है वो खोल አንቺ के ቁም बाहर ሳጥኑን आएगा ትከፍቺዋለሽ ወይስ ውስጥ ያለው ከፍቶ ይወጣል እስከ 3 ነው अगर तू बाहर नहीं निकला तो አንተ मैं ወደ ውጭ ካልወጣው ለኔ अलिश्का को गोली मार दूंगा አልሽካን በጥይት ነው የምልህ Put the gun down. ከቢር एक መሳሪያን ዝቅ አድርግ पागल हो አንድ गए हो। You አብዳ lost it, Kabir. दो አንተ ራስን ስታል ከቢር ሁለት እምልህ ስማኝ እያስፈራኝ ነው ሶስት कस्टम्स ऑफिसर विशाल सिंह የጉምሩክ ኦፊሰር ቢሻል ሲና እንዴት ነህ आई एम सॉरी मैन ይቅርታ 3 साल एक ሰውዬው साथ काम किया 3 ዓመት አብረን አንድ ላይ ስራ गोली ሰራ खाई थी मैंने तेरे लिए በጥይት ተመትቼ ነበር ለአንተ ብዬ ከቢር እባክህ Listen to me, ये सब गलती से हुआ। ስማኝ ሌላ गलती से क्या በስተት हुआ ነው तू फिसल गया በስተት ምን ሆነ तेरी አንተ पैंट አዳለቀ उतर गई और क्या किया वो गलती से እና ምን Talk አረክበት about this, Kabir. እባክህ እንደዚህ አታወራ विशाल की ከቢር कोई गलती नहीं है। ቪሻል ምንም ጥፋት የለበትም በዚህ ये अकेली है जिसने मुझे आज तक धोखा नहीं እቺ दिया ብቻ ነች እስከ ዛሬ ነው ሸሙዳኝ ማታውቅ Don't worry no matter what አትጨነቅ ምንም ብረት ነገር አላስኩም እኔ እሱ ከኛ ጋር ነው कबीर शेरगिल स्पेशल ከቢር ሸርገ सईद नकीब ከስፔሻል ታስክ केस पे आप मेरे साथ काम ሳይር ነኪፍ በዚህ ክስ አንተ ከኔ ጋር ነው አብረህ ስራ መሰራው ቦርሳስ ዱድራንት ብቻ ነው ያመጣው You must be hungry. I'm good እርቧል पुलिस व्हीकल አይ में स्मोकिंग अलाउड नहीं है የፖሊስ መኪና ስር ማጨስ አይፈቀድ इंडियन टीम के होटल में लेना የህንድ ብሔራዊ ቡድን ያረፈበት ሆቴል ውሰድ መጀመሪያ ወደ መምሪያ ፖሊስ ጣቢያ ነው የምንሄደው ለስብሰባ መጀመሪያ ሆቴል እንሄዳለን ከዛ ወደ መምሪያ ይሄ ነው ፕሮቶኮል ላረጋችሁ शर्मा को ढूंढने እኔ እዚህ ቪራጅ ሸርማ ፍለጋ ነው የመጣው እኔ ጋር ለእናንተ ፕሮቶኮል ጊዜ የለኝም ንገር የት እንደሚሄድ वाइसरॉय होटल ቫይስሮይ ሆቴል This guy's trouble. ይሄ ሰው ችግር እየፈጠረ ነው እናንተ እኔን አታውቁኝም በቃ እኔን አንድ አድናቂ አድርጋችሁ አስቡ ብር አልፈልግም የአፈና ጥያቄ የለኝም በቃ ይሄን ለክሪኬት ቡድኔ ላለኝ ፍቅር ነው ማድረግ ፍጻሜው ከተሰረዘ እገለዋለሁ እሱ በቃ 36 ሰዓት ነው ይኑር እሱ እዚህ अगले 36 घंटों में तुम्हें विराज በሚቀጥሉት को बचाना 36 है ሰዓት और አንተ जो इसका ቪራጅን ማዳን जिम्मेदार है አለብህ उसे सिखाना ለዚህ है कि ተጠያቂ दुनिया የሆነውን के ሰው किसी እሱን भी ማስተማር कोने में አለብህ कोई भी በዓለም የትኛውም हिंदुस्तानी ጉራንጉር को हाथ ማንም नहीं लगा सकता। አንድ እንደን በእጁ መንካት እንዳይችል कबीर ከቢር आपको मेरे ऑफिसर के साथ बदतमीजी አንተ नहीं በእኔ करनी चाहिए ፖሊስ ላይ መጨማለቅ के አልነበረም बारे में कुछ पता चला ስለ አፋኙ የታወቀ ነገር አለ पाकिस्तानी कौंसलेट और इमिग्रेशन से बात की የፓኪስታን ቆንስላና ኢሚግሬሽን አናግርናል ይሄ ሰው በእነሱ ሪፖርት የለም እኛ ይሄን ያህል እናውቃለን ወይ የሆነ የድሮ ትምህርት ቤት የሆነ ሆስፒታል ክፍል ውስጥ ነው ይሄ ቀረጻ የተቀረጸው ሌላስ የተገኘ ነገር አለ अभी अभी होटल का सीसीटीवी አሁን फुटेज आया है የሆቴል ሲሲቲቪ ካሜራ ये गाड़ी ምስል इसी लड़की መጥቶልና की है। ይሄ समय መኪና नजर እዚህ आ ሴት ነው
ሰሚራ ደላል ትባላለች። የዚህ ነዋሪ ነው። विराज शायद अभी इसी शहर में है। ቪራጅ ምናልባት አሁንም እዚህ ከተማ ውስጥ ነው ያለው። እቺ ሴት ምርመራ ማድረግ አለባችሁ። እኔ ወጥቷል ያንን ጉዳይ ግን አንድ ችግር አለ። ምን? ሰይድ ነው። I don't understand. አልገባኝም። गाइड चाहिए እኔ አስጎብኝ ነው እንጂ የምፈልገው የሥራ አጋር አይደል። क्या है? बच्चों को स्कूल से पिकअप कर दिया और मैडम को योगा सेंटर छोड़ दिया। रॉकी आउट ऑफ स्टॉक था तो पॉलिश शावर लेके आओ। आपका व्हाइट और मैडम का पिंक बेबी पाउडर मैंने गाड़ी में ያንተ ፓውደር መኪና ስራ አስቀምጫለሁ ግን आपका एच कार्ड नहीं मिला। ያንተ ኢስካርን አላገኘው የስቅታ መድኃኒት जाओ Yes, please. አዎ እባክህ डॉक्टर ስማ እኔን ያናገርከኝ इंडियन है እንደ አይነት የማገኘው በድራም ነው የማጠፋው በሩፒያ ነው मोदी जी की እምበለው እነሱ ነው የምሰማው የሞዲ ነው አረብኛ ትናገራለህ የተወለድኩት ቢንዲ ባዛር ነው ወጣትነቴን ቡርጅ ከሊፋ ነው ያሳለፍኩት እኔ እነሱን ቤት ማቃጠል የምችልበት አረብኛ እናገራለሁ አንተ ከተማውን በደንብ ታውቃለህ ሁለት ወር ሙሉ አንድ የጠፋው ሻፍ ፈልጌ አላገኘ ገና ከማሰልጠኛ ከወጣ ሁለት ወር गाड़ी स्टार्ट कर በዛው ሻ የተነሳ ነው ሁሉም መንደር ያው ጉራንጉር ውጭ ከመኪና አስነሳ መጣው ነው ሹፌር እኮ አይደለም በፍቅር አናግረኝ सईद भाई आप मुझे एड्रेस मैसेज कर देना አድራሻውን በጽሁፍ ላክልኝ እኔ እሱን አደርሷል What the hell are you doing? ምንድነው እያደረክ ያለው ጁኔድ እኮ ገና ጀማሪ ነው እሱ ምንም የፊልድ ስራ ልምድ የለውም परफेक्ट और इसके እንከን में የለሽ जो लॉस तोड़ने वाला በዚህ ክስ ወቅት ለምተባበራቸው ነገሮች ለዛ ቀደም ብዬ ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ Sir, how could you allow አለቀ that? እንዴት ፈቀድክለት ይሄን يا يدور دليل في الإدارة. አረብኛ ነው እያወራ ያለው أكثر واحد مضيع في الإدارة. पहली बार किसी ने मेरे लोकेशन የመጀመሪያ ጊዜ አንድ ሰው सर्विसेज टैलेंट की कदर ችሎታና किया ብቃቴን ተመልክቶ አከበረው ሃይ अगर ጁኔድ फ्यूचर में जिगरी हो गए तो you can call me ለወደፊቱ Jay. የልብ ወዳጅ ከሆነ ጄ ብለህ ጥራኝ ከቢር So के እና ኬ ምንድነው የምትሰራው ልዩ የታስክ ፎርስ ነኝ ከንድ यहाँ አንካራ शॉपिंग እዚህ फेस्टिवल ለምን እቃ መግዛት ፌስቲቫል ፈጠን አድርገን पुलिस वाला होके भगाओगा तो लोग क्या कहेंगे ፖሊሱኝ እንደዚህ ከነዳው ሰዎች ምን ይላሉ ዳራት ይዘው እኔ ነዳለሁ አልገባም አንተ ከነዳው ደግሞ እርግጠኛ አንተን አስራለሁ ጡቴ ነው ሙዚቃ እንደፈለክ ዛፈንድ ተብከፍ ገደብ የለውም እንዴ ሃኒ वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका तो सारी रात दारू सुबह नींबू पानी पार्टी करने वालों की यही कहानी पेट भर के जितने भी पी लो किसी भी बंदी को भी हेलो हेलो बेबी हाउ डू यू डू एक मिनट जो खड़ जा तू पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता मेरे साथ कभी कोई क्लब नहीं जाता ምንድነው हनी सिंह को ठोक दिया तूने ሃኒ ሲንግል ለጥፍኮ እኮ አንተ मुझे ये ለምን गाना पसंद नहीं है እኔ तो ዘፈን बोल देते አልወደድኩትም यार। म्यूजिक सिस्टम तोड़ने की क्या जरूरत है? የሙዚቃ ሲስተም መስበር ምን गाड़ी चला ያስፈልጋል वरना बहुत कुछ ጸጥ ብለህ तोड़ना መኪናውን पड़ेगा। ነዳ ያለዛ ብዙ ነገር Let's clear this ሰባብራለሁ እዚህ कौन ግልጽ सा गाना አድርግልኝ सिंगर आपका टाइसन मारा? የትኛውን ዘፈን ሰምተህ ነው सब कुछ। ታይሰን የሚወጣው सिवाय ሁሉንም मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के। ካለማመድ ረፊና ከኪሾር ኩማር ሌላ मेरे जजमेंट में मिका और हनी एवरग्रीन है እኔ ሚካና ሃኒ ነው የምንወዳቸው ጥፋተኛ አድርገህ አትፍረድብኝ እወዳቸዋለሁ እነሱ कबीर शेरगिल አቤት पुलिस डिपार्टमेंट आपसे ከቢር कुछ ሼርገል सवाल पूछते ከፖሊስ हैं ዲፓርትመንት किस बारे में? አንቺን መጠየቅሽ ጥያቄ ነበር ስለ ምን ጉዳይ Okay. ጁኔድ አንሳሪ Can I get you ተመሳሳይ boys something to ሚሽን drink? एक्चुअली እባካችሁ ड्यूटी पे የሚጠጣ अलाउड ነገር ትፈልጋላችሁ ምን መሰለሽ मेरे ስራ ላይ मतलब वो नहीं ፈቀደልንም था। አባባሌ ያንን አልነበረም አይኛ कल ጥሩ रात को विराज አንፈልግ शर्मा आपकी गाड़ी में ትናንት गया ማታ था ቪራጅ और जब ሸርማ वो अपने कमरे में በአንቺ वापस መኪና लौटा ታይቶ ነበር तो उसका ወደ फोन और ተመልሶ वॉलेट दोनों ሲመጣ मिसिंग थे। እሱ तो हम जानना ስልኩና चाहते हैं ቦርሳው कि- ጠፋበት እና እኛ ማወቅ የፈለግነው तो हम जानना चाहते हैं कि እና कल እኛ रात को ማወቅ हुआ क्या था? የፈለግነው ትናንት ማታ ምን ነበር የሆነው तो मैं होटल से निकल रही थी जब मैंने ከሆቴል विराज को ስወጣ देखा እኔ ቪራጅን አየሁ विराज विराज እንዴ ሃይ आज मेरी बेस्ट ምን फ्रेंड का መሰለህ बर्थडे ዛሬ है የኔ and she's ምርጥ a ጓደኛዬ huge fan of ልደቷ yours ነው
እና አንተ ትልቅ አድናቂ ነህ። እባክህ ለሷ አንድ ፎቶ አብረን ትነሳለህ? वाओ दैट्स ውብ ነች። አመሰግናለሁ። मैं उस कार की बात कर रहा हूं እኔ ስለዛች መኪና ነው ያወራሁት። አዎ የኔ ነው። መንዳት ፈለግ? don't mean to disrespect but is ne እንደዚህ አድርጌ አልጠበቅኩም። ከዚህ የበለጠ ቆንጆ ነገር እስከ ዛሬ ነው ቢዮት ነክቻለሁ። Guess who I'm with? Virat Sharma. ማን እንዳለ ከኔ ጋር ቪራጅ ሸርማ ነው። Just going for a spin. ምንም አይ ወደ ስፔን መሄድ ነው። በቃ በ10 ደቂቃ ማለት birthday party पे चलोगे? በሷ የልደት ፓርቲ ላይ ትሄዳለህ? አልችልም። ከእኩለ ሌሊት በፊት ሆቴል መድረስ አለብኝ። እባክህ 5 ደቂቃ ታብዳለች። እሷ አንተም ብትል እባክህ ለአድናቂ ብላለች። ያቹትና እሷ አመሰግናለሁ። እንዴ አምላኬ! ኧረ ላምን አልችልም። በጣም ትልቅ አድናቂ ነኝ ቪራጅ። እወዳለሁ በጣም። መልካም ልደት ሳም። አንቺ የዓለም ከሁሉ ምርጥ ጓደኛ ነሽ ቪራጅ። እኛ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ገዳይ መሆን አለብን። በዛን ወቅት ምርጥ ምትን ተጠቅመህ ተጫወት። እሺ? ኖ አይም ጉድ። አይ እኔ አልፈልግም። विराज आज इस विराज फिर निकलते हैं እባክህ ትንሽ ቆይና አብረን እንወጣለን። ጥሩ እሺ? መኪናው ጋር ጠብቅሻለሁ። በጣም ቆንጆ ነው እሱ። बस जब मैं बाहर आई तो वो नहीं था። በቃ እኔ ወደ ውጭ ስወጣ አልነበረም። He took a cab. ወደ ሆቴል ሄዶ ይሆናል። ምናልባት ታክሲ ይዞ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ናቸው። इनमें से कोई भी था उस पार्टी पे? ከነዚህ ውስጥ እዛ ፓርቲ ላይ ነበረ ሰው नंबर? ኧረ እኔ ያየሁት የለም። सॉरी ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है। ይቅርታ ትንሽ የግል ሚስጥር። लेकिन मेरे पास भी एक फोटो है। እኔም ጋር አንድ ፎቶ አለ። ይሄን ያየሽበት ፎቶ አለ? ኧረ አለኝ። ብሩቱስ ምናልባት አይቶት ሊሆን ይችላል። ምን ጥቅም አለው? መናገር አይችልም ይሄ ምስኪን። እሺ ኦፊሰሮች ተስፋ አደርጋለሁ ረድቼ እንደጨረስኩ። አሁን የኔና ብሩቱስ የሻወር ሰዓት ደርሷል። क्या लाइफ है ब्रूटस की? ምን አይነት ህይወት ነው እባክህ ያለው ብሩቱስ? कैप्टन सही था। ካፕቴን ቸክ አንተ አትክልት ገበያ ለመሄድ የምትበቃ स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से हमें पहले विक्टिम से बात करनी चाहिए। እኛ መጀመሪያ ተጎጂውን ነው መጠየቅ ያለብን። እኛ ተጠርጣሪ ጋር ሄድን ብቻ ተጎጂ የተባለው ጠፍቶ እንዲያው አንተ ሞኝ እንደምትመስለው እንደዛ አይደለም። አንተ ደረቅ እንደምትመስለው መምሰል አልቻልክም። ሞባይሉ ላይ ያለው ፎቶ ምንድን ነው? መኪናው እኔ እንድነዳ ካረከኝ ሁሉን ነገር አስረዳ። अरे विराज शर्मा ታፈነ። ኧረ እኔ ብዙ እንኳን ክሪኬት አለም ግን ሰምቻለሁ። የዓለም ቆንጆ የሆነች ወንድ እንደምትጠብቀው እንዴ ከፓኪስታን ጋር እኮ የፍጻሜ አለ ማለት ፓኪስታን አለፈና कोई चांस नहीं है ऐसे टैक्सी मिली। ኧረ እድል የለውም። ከዚህ ቪራጅ ታክሲ ሊያገኝ የሚችልበት ምክንያት የለም። አትሌቶች किडनैप नहीं कर सकता। ከኖርማል ሰዎች በልጦ ጠንካራ ናቸው። አንድ ሰው ብቻውን ሊያፍነው አይችልም። አንድ ሰው አለ በዓለም ላይ ሌብነት እንዳለ ከመፈጸሙ በፊት የሚያውቅ ማን ነው? የኦሳምና አድራሻ የመጣው የህንድን ቱጂ እስኪ ማን ያጋለጠው? ማን ነው? ዜና ጠቋሚ ያውቁት አሜሪካኖች ሴፕቴምበር 10 የሱስ ስልክ ቢያነሱ ኖሮ ሴፕቴምበር 11 ላይ አደጋ ይከሰት ነበር። ሰላም አለይኩም ቻቻ። ሰላም አለይኩም አጎቴ። ወአለይኩም ሰላም የኔ ንጉስ። አንተ ሊገናኝ አንድ አዲስ ሰው መጥቷል። የሥራ ሽርኬ ነው፣ አጋሪ ነው። कबीर शेरगिल ከቢር ሼርገል स्पेशल टास्क फोर्स ከስፔሻል ታስክ ፎርስ። እንዴት አወቅ? अंजुम रोका वाला रे አንቺም ሁለት እስቲ ቡና ይዘና इंडियन क्रिकेटर विराज शर्मा का फोन የህንድ ክሪኬት ተጫዋች ቪራጅ ሸርማ የሱ ስልክና ቦርሳው ጠፍቷል። እዛ ውስጥ አስፈላጊ ዶኩሜንት አለ። इंडियन हुकूमत ने एक स्पेशल የህንድ መንግስት አንድ ልዩ ፖሊስ ላከ पटवा ढूंढने के लिए। አንድ የጠፋ ቦርሳና ሞባይል እንድትፈልግ። अरे कावा ኧረ ቡናው विराज के बारे में कुछ पता है ወደዚህ नहीं? ስለ ቪራጅ የምታውቀው ነገር አለ? ऐसा तो नहीं है कि ብቻ እንደዚህ እንዲያውን ብቻ पटुए के साथ साथ ከቦርሳው ጋር विराज भी गायब हो गया हो। ቪራጅም ጠፍቶ እንዲያው ከቢር सुन चाचा, ስማኝ मैंने አጎት፣ बहुत चाचियों को እኔ बीमार ብዙ किया है। አክስቶችን तूने समझा इसको? ፈታለሁ። ጁኔድ አስረዴን नहीं समझा सकता। ላስረዳው አልችልም።
अरबियों का डोंगरी है बेटा। ये የአረቦች ክልል ነው ልጄ። እዚህ አራዳነት በአራዶች ላይ ብቻ ነው የሚያምረው። ፖሊስ ላይ को ढूंढने की गर्मी में ቢራጅን በመፈለግ ችኮላ አንተ ራስ እንዳጠፋ संभाल के। انت معلوم አረብኛ ነው እያወራ ያለው። منذ خلات صديقته هو صار مجنون أي مكان يخرج بندقيته جالس اسمها لي على حالته المرضية वो क्या रहा है इधर? ምን እየሆነ ነው ያለው? मैं माफी चाहता हूँ बेटा। ይቅርታ ጠይቃለሁ लेडीज ልጄ። लोगों का ना यही लोचा। ይሄ ሴቶች አየ भरोसा ችግራቸው करो मतलब ስታምናቸው गद्दारी करे ማለት ይክዱሃል። चाचा मैं- माफी मांग रहे हैं। आगोते उन्हें बुरा लग रहा है करता तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड करो। का अफेयर चल रहा है। ቅር ብሎታል። एक बात ገርልፍሬንድ समझा ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ስላላት खबरी है कि አንድ ነገር አስረዳኝ። መረጃ ቀባዩ እሱ ነው። አንተ मिल गया खिलाड़ी। ከቢር ታገኘ ተጫዋቹ चीयर्स। कौन है? ቼርስ समीर ማን गाजी। ሰሚር ጋዝ का सबसे बड़ा पार्टियन है। የከተማ यहाँ ትልቁ की लड़कियां እንስሳ የሆነ ሰው बहुत የዚህ पसंद ከተማ करती हैं। ሴቶች በጣም लेकिन ይወዱታል። इसे እሱ ግን लड़कियां बिल्कुल पसंद। ሴት ምንም አይወድ። I wanna see you on the dance floor, shaking that butt, sure wanting some more. Turn on the radio. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ में आ सोनिए बस आज रात के लिए कबीर ये वसेपुर नहीं है कि कहीं भी गोली चला दो। वसेपुर አይደለም። और इस गाने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? በዚህ ዘፈን ምንድነው पार्टी में ችግር? किशोर और रफी ሙሉ साहब के ፓርቲ गाने तो नहीं बजा सकते የኪሾርና ना የረፊ ዘፈን हम इन लॉन्डो को डरा दिया। ዝም ብለህ እነዚህን ወጣቶችን አስፈራራ። ለምንድን ነው የተኮስከው? हमें हिंसा से እኔ सख्त ጸብ በጣም እጠላለሁ። पुलिस ፖሊስ पार्टनर चालू कर। አጋሬ तूने अभी ጀምር። क्रिकेटर विराट शर्मा के አንተ साथ एक फोटो ከክሪኬተር क्लिक किया है। तो उसे कहाँ ተጫዋቹ कैसे ቪራጅ मिला? ሸርማ ጋር አንድ क्यों? ፎቶ ተነስተለቃል። እሱን የትና መቼ አገኘው? ምን ነው ቀና His phone and wallet are missing। ቦርሳውና तू suspect है। ሞባይሉ चल बाहर ጠፍቷል። निकल। አንተ ተጠርጣሪ जो ነው። कुछ ወደ ውጭ पूछना है, የምትጠይቀኝ पूल के ነገር अंदर ካለ आके ወደ पूछ। ውሃው ገንዳ I don't have time for this ገብተህ shit। ለዚህ ቆሻሻ ነገር इतनी ጊዜ धमाकेदार የለኝም። एंट्री እንደዚህ አይነት और सूखे ቀውጢ सूखे አገባብ चले जाओगे ገብተህ ऑफिसर। ደርቀህ अंदर ስትሄድ आओ। ኦፊሰር አያምርም። ወደ ውስጥ ግቡ እስቲ थोड़ा ትንሽ गीले तो हो ኧረ जाओ। ጠብ በሉ እንጂ እንደ ይመስለኝ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። እናድርገው፣ እንሂድ። ኧረ कपड़े उतार के ልብሳችሁን አውልቃችሁ मेरा पूल गंदा हो የዋና ገንዳ ይቆሻ። जाए। You too little አንተም boy। ትንሹ ልጅ I'm not a እኔ little boy। ትንሽ ልጅ You are አይደለሁም። my አንተ little የኔ boy። ትንሽ ልጅ ነህ። እንዲህ Come on, ና እንጂ both of you। ሁለታችሁም ኑ። सॉरी मैंने तुम्हारे ይቅርታ मैसेजेस पढ़े। መልእክቶችን सॉरी አነበብኩ። लेकिन जल्दी मैं तेरा मुंह ይቅርታ तोड़ने वाला हूँ। እኔም ቶሎ አንተን ልሰባብር ነው። Shots। እስቲ I wanna see your የለበሳችሁትን shots። የውስጣችሁንም ማየት ፈልጋለሁ። ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਗਦੀ मौका मिला है अभी होगा ना फिर ये कभी ቆንጆ እንዴ तूने कितने አንተ በስንት የኔ ወሰድከው? ሾድ የኔ መውሰዱን शायद ተው። देनी पड़ेगी। አሁን ምናልባት መስጠት ሊኖርብን So እና शुरुआत से शुरू करते हैं। ከመጀመሪያውን ጀምራ विराज आगे ቪራጅ से चलो, फिर निकलते ትንሽ हैं। ቆይና እንሄዳለን። ችግር የለም። እኔ መኪናው ጋር እጠብቅሻለሁ። Sorry man. ይቅርታ እንዴ ቪራጅ። ቪራጅ Big fan. ትልቅ አድናቂ Thanks. አመሰግናለሁ። Especially your በልዩ ሁኔታ new ደግሞ lip balm commercial. የአዲሱ ሊፕ Can I have a selfie? ከመርሻል የሚለው ማስታወቂያ ሰልፊ እንነሳሽ። फिर ከዛ फिर क्या? ከዛ ምን फिर क्या हुआ? ከዛ ምን ሆነ? अफसोस इतना। አዝናለሁ። የኔ ያህል ብቻ ነው የሆነው። वो बल्लेबाज बहुत ያ जल्दी है। ተጫዋች በጣም तो यहाँ ቸኩሎ पानी ነበር። लेके बुलाया। እዚህ ውሃው ስር तूने ለምን मेरा ጠራ? स्पीकर तोड़ा। አንተ የኔን ስፒከር ሰበር፣ मैंने तेरी እኔ ደግሞ मर्दानगी ወንድነትህን ሰበር። एक मिनट। ቆይ አንዴ और मुझे आप पूल में እኔን क्यों እዚህ ዋና बुलाया? ገንዳው ስር ለምን ጠራ? क्योंकि तू बड़ा ምክንያቱም cute है। በጣም ቆንጆ ነህ። ए, እኔ सुनना ስማኝ करने እንጂ देना। እስቲ ና ወደዚህ። मेरा बज रहा የኔ है। ነው የጠራው።
Their father must be a baker because they ተባሪ have ነው perfect ምክንያቱም ምርጥ የሆነ መቀመጫ ነው ያለው क्रिकेटर का फोन ट्रैक हो गया क्रिकेटर है लेकर जल्दी गेरा सिटी 10 स्ट्रीट गेरा सिटी ከተማ 10ኛው መንገድ ላይ ቶሎ ነው ट्रैक हो गया लेकिन देरा सिटी बहुत गेरा सिटी በጣም ርቅ मार डालेगा मैं पहुंचा दूंगा ማን ያደርሰናል सैम के यहाँ से कोई खाली እኔ हाथ नहीं አደርሳለሁ जाता ከሳም ጋር ማንም ባዶ እጁ ነው እኔ እየጋለብኩ ወስዳለሁ ትልቁ मैं फ्रेंड सबदा देखे दुनिया के कोने पसंद दोनों ही सोने दुनिया में अपने चर्चे हम पे करती है खर्चे I'm so sorry, ma'am. Are you okay? Ma'am? መቤቴ አሁን Well done, Junaid. በጣም ጥሩ ጁኔድ गौड़ा አገኘኋት मार तो नहीं डाला इसे ገላት Interrogate እንዲያው करना था ገና अभी। ምርመራ እናደርግላታለን लाश में अभी भी जान ገና አሁንም ህይወት አላት तुझे कैसे मिली አንተ እንዴት አገኛት कभी-कभी भूल जाते አንዳንዴ कि አንተም मैं भी ትረሳዋለህ पुलिस እኔም ፖሊስ መሆኔን वो भागते እሷ हुए आई እየሮጠች और मैंने ስትመጣ ሰጧት In the face. ፊቷ ላይ Knocked her out. ዘረርኳት Good job ምርጥ ስራ ነው ወዳጄ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ तुम लोग इसे लेके እናንተ እሷን ይዛችሁ ወደ መምሪያው ጣቢያ ሄዱ मैं इसका अपार्टमेंट እኔ አፓርትመንቷን እፈትሸዋለሁ जुनैद ጁኔድ बोल के ተናገር तो क्या हुआ ምን वहाँ ነበር የሆነው እዛ अरे कुछ ኧረ वो ምን लंबे-लंबे steps በረጃጅም लेके भाग እርምጃ रही थी। ስትሮጥ मतलब इससे बच रही थी ከሆነ ነገር उसके चलते እያመለጠች पे डर था। መሰለኝ मतलब suspect थी। ተጠራጠርኳት बस 1+1 ተጠርጣሪ ነች किया, ብዬ भागने አንድ के ሁለት लिए ሶስት ብዬ ፊቷ ላይ በቃ अब सच बता እውነቱን क्या हुआ ንገረኝ ምንድን ነው वो मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला वो የመኪናን በር टकरा के ስከፍት गिर गई। ተጋጭታ ነው የወደቀችው गलती से काम आ गया በስተትም ቢሆን ጠቅመናል कि भाई ወንድሜ प्लीज किसी को बताना እባክህ ለማንም እንዳትናገር पहली बार मुझसे impress ለመጀመሪያ हुई। ጊዜ ነው በእኔ ሰዎች अगर पता चलेगा- የተማረኩት ይህን ካወቁ መቀለጃ ያደርጉኛል आपका रुकी ग्रेजुएट हो रहा है የአንተ ተማሪው ተመርቋል Not bad, Junaid. መጥፎ አይደለም ጁኔድ ኬ አመሰግናለሁ कोई ऐसी चीज भी है जो እንደዚህ तुम አይነት नहीं ነገር चुराती? አለ እንደ የማሰርቂው दिल ልብ बहुत भारी በጣም है। ይከብዳል कब से करती है ये? ከመጀመሪያው ነው ይሄን ሁላ ነገር የምትሰሪው पता नहीं አላውቅም शौक है እንደዚሁ ምርጫዬን እወዳለሁ እንዲህ ማድረግ जरूरत नहीं አስፈልጎኝ አይደለም पाकीज़ा और ፓኪዛና ፓርቨቲ आईएसआई ለአይኤስአይ እና ለሮይ ሁለቱም የስላ ድርጅት ነው እንደምትሰሪው सिर्फ በቃ खुद की ለራሴ ነው የምሰራው የህንድና የፓኪስታን የስላ ድርጅት अच्छा ናቸው तुम्हारा ሁለቱም። असली नाम क्या है እሺ ትክክለኛ ስምሽ ማን ነው አንቺ इशिका ይሽካ इशिका ይሽካ फोन्स बहुत पसंद है ስልኮች በጣም ተወጃለሽ አይደል लास्ट फोन किसका የመጨረሻ चुराया? ስልክ የማንን የሰረቅሽው
want a lawyer. ጠበቃዬን እፈልጋለሁ። ተቀመጭ። जिंदगी भर उठने ያለዛ እድሜ ልክሽን አትነሽም። አንተ እንድትነካኝም አልፈቅድልህም። በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሁሉም እኩል ነው። आंदोलन कहीं और करना የሴትነት መብትሽን ሌላ ቦታ ግለጪ። እዚህ ለምን አመጣኝ? እየሮጥሽ ነበር። ንገሪ። እንደ ጓደኞቼ इलीगल इमिग्रेंट अक्सर लॉस्ट እኔ ጠፍቼ ነው። የጎጥ ነዋሪ ምን ጊዜም እንደጠፋ ነው። ታውቂያለሽ የማን እንደሆነ? ንገሪኝ። ይሄ तो इस फोन की वजह से እና በዚህ ስልክ የተነሳ ነው እዚህ ችግር ውስጥ የገባሁት። ይሄ ስልክ ከየት ነው የሰረቅሽው? ትናንት ማታ ከአንድ ሱፐር ማርኬት። ከማን ነው የሰረቅሽው? वो मेरे साथ लाइन ከኔ ጋር ሰልፍ ላይ ቆሞ ነበር። እስካሁን እኔ ይህን ስልክ እንኳን አልከፈትኩትም። ሲታይ እንዴት ነው? ቁመቱ ያንተን ያክላል። የቆዳ ቀለሙን በቀይና በጥቁር መሀል ያለ ነው። በጣም አንተን ነበር የሚመስለው። እንደ አንተ ግን እየተከፋን ነበር። ये मेरा पोलाइट है ይሄ እኔ ማንነቴ ነው። ይሄ ነው ሰውየው አይደለም። ध्यान से ልብ ብለሽ ይሁ አይደለም። ይሄ አልነበረም። እንዴት ይህን በእርግጠኝነት እንዲህ ልትናገር ይቻልሽ? जिनसे चुराती የምሰርቀውን ሰው उनकी शक्ल कभी ፊቱን መቼ ማረሳ? सर हम पुलिस አለቀኛ ፖሊስ ነን። እቺ ሴት ግን ሌባ ነች። ምን እያልክ ነው ልጄ? ውሸቱን ነው የሚናገሩ አጎቴ። እውነቴን እኛ ሲሲቲቪ ካሜራ ምስልን ማየት እንፈልጋለን። ያማ ለብዙ ቀን ተበላሽቷል። አዎ ግን የሂሳብ መቀበያ ጀርባ አንድ ካሜራ አለ የተገጠመ። ब्लडी क्रिमिनल የተረገመች ወንጀለኛ አያጎቴ። ለዚህ ነው ምናልባት ሱቅ ኪሳራ ስር እየገባ ያለው። ये आदमी कौन है? ይሄ ሰው ማን ነው? አላውቀውም አለቀ። ውስጡ ነው ሲጋራ ሲያጨስ ጊዜ እኔ ወደ ውጭ ጣና ጨስ አልኩት፣ ግን ፊቱን በትክክል ማየት አልቻልኩም። የማይታመን ነው። እሱ ገብቶ እስከሚወጣ ፊቱን ሸፍነሽው ነበር። አውቄ አይደለም ያደረኩት። ጸጥ ብለሽ ወደ ውስጥ ተቀመጪ። ከቢር ተገኘ። ለምን አልችልም እኔ ይህን የታለ እንዴ? ያውና ብራድማን ከቢር የት ያልፈለኩት ቦታ አለ። በሁሉም ቤተ መቅደስ በሁሉም መስጊድ ተስዬ ነበር ለሱ። እንደዚህ አይነት የተዋረደ መንደር ሄድኩኝ። ፎቶን ይዤ ራሴውን ላተዋረድኩ። ይሄ ገበያ ቡልዶግ ቪላ ቤቱን ትቶ እዚህ ቋሻ ቦታ ራስን ያቆሻል። እኛ ዓለም አቀፍ ክሪኬት ተጫዋች እየፈለግን ነው፣ ግን ማንነት ደጋግሞ በስራ መሃል ጣልቃ ይገባል። मेरी खुशी तो समझ नहीं पाएगा। आज मुझे ऐसे लगता है न्यूटन को ग्रेविटी, मोगली को कपड़े और पीके ደግሞ የስፔስ ሪሞት መልሶ ያገኘ ጓደኛዬ። እወድሃለሁ ብራድማን። የመጀመሪያ ክሴን ነው ፈታሁት። የመጀመሪያ ክሴን ሄሎ ጁኔድ አንሳሪ። አቤት ነኝ ጁኔድ። እኔ ኩሬሽ ነኝ። አንተ ፎቶ ልካን ነበር ማትሪሞኒየል ዌብሳይት ላይ። ፎቶዬን አየሁ። አንተን አደል በሱፍ? አጎቴ በሱፍማ እኔ ነኝ። ፕሮፋይሌን አይቼው ምንም አልወደድኩም። ይቅርታ ምንም አልወደድኩም። ችግር የለውም አለቀ። ፕሮፋይሌን ስላየ አመሰግናለሁ ብራድማን። በአሁኑ ሰዓት ጥሩ እይታ ያላቸው ወንዶች አይከበሩም፣ ደደብ ሰዎች። घर आ गया। ቤት ደርሳል ብራድማን። ሄሎ የሙስካንም እናት የአንተን ፎቶ አየችው። እናቶች በብዛት ይወዱኛል፣ እሷም አልወደደችም አለች። በጠዋት ምን አይነቱን ያሳየኝ ሙዴን አበላሽዋለች። ተዋጎቴ ካልወደደችኝ እኔ ምን አጠፋው? መናገር ግዴታዬ ነው። አትቀየም ልጄ። ብራድማን ታውቃለህ፣ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ሰዎች መወደድ ይጀምራሉ። የአንተን ፎቶኛ አንድ ሰዓት አየነው እና እኛ ምንም አልወደድንም። ማንም የወደድ የለም። አንተ ጥሩምባ ያለ ምክንያት መጮን አቁም። በስርዓት ጉዳይ ባልሰድብህ አናቴ ላይ ትወጣለህ። ፖሊስ ነኝ። ቤት ገብቼ ነው የምቀጠቅጥህ። ዝጋ ስልኩን።
अब तू कहीं भी አሁን አንተ የትም मेरी नजर से बाहर नहीं निकल ከኔ पाएगा ልታመልጥና ልታፋችን और हर 3 महीने मैं በየሶስት आपकी ወሩ तेरी बैटरी እየመጣሁ ባትሪን ये लो እቀይርልሃለሁ ब्रैडमैन जी आपका ብራድማን जीपीएस जी लग गया ጂፒኤስ መከታተያውን ተገጠመልህ उसके बाल ጸጉሩ छोटे थे አጫጭር ነው उसके बीच ልክ እንደዛ ከቢር उसके नाक पे አፍንጫው ላይ गुस्सा था ቁጣ ነበር वो भी इसके እሱም बीच ልክ की तरह। እንደዛው እንደ ከቢር बॉडी ሰውነቱ एक और बार मेरा ከዚህ नाम በኋላ लिया አንዴ तो ደግመሽ कारगो में बिठा የኔ के ስም सीधा ብጠሪ इंडिया डिपोर्ट ካርጎ करवा ስር दीजिए। ከትቼ ቀጥታ ወደ ህንድ ነው ማባረሽ ከማባረር በፊት बस मेरा दिल እባክህ ልቤን ብቻ መልስልኝ ये स्केच का क्या करें ስዕሉ ምን እናድርገው सॉरी ይቅርታ डिस्ट्रैक्ट እኔ ትንሽ ትኩረቴን አጣሁ हो እና የቱ ጋር ነበር አይኖቹ उसकी आंखों में አይኖቹ ላይ पलकियां शरारत। ህመም ነበር ተንኮል Just can't tell በቃ ልናገር አልችልም but they were deep በቃ በጣም ጠቆር ያለ गुरु मत ኧረ አታፍጥብኝ शर्म आती है አፍራለሁ እኔ हसमत አሳቂ घिन आती है मुझे እጠላሻለሁ እኔ ኧረ እንቅልፌ መጣ ስዕሉን እንጨርስ मुझे भूख እኔ लगी है। እርቦኛል Can't think on an empty stomach በባዶ ወዴ እኔ ምንም ነገር ላስብና ልሰራ አልችልም የሆነ ነገር አብሉኝ እባካችሁ ጥፊ ትበያለሽ ጥሩ ይገኛል እዚህ ያንተ ደግሞ ጥላቻ बहुत sexy በጣም አማላይ ነው ये स्केच कभी नहीं ስዕሉማ बन पाएगा। መቼም ሊሳል አይችልም በቃ बहुत चालू चीज በጣም है አራዳ የሆነች ሴት ነች እቺ ማሪ። ሁሉንም እየሸወደች ነው እያዞረች ነው። ऐसा कोई नहीं እንደዚህ የሚመስል ሰው ማንም የለም ፍጻሜው ከተሰረዘ እገለዋለሁ እሱ በቃ 36 ሰዓት ብቻ ነው ይቆይ እሱ እዚህ። वापस क्यों देख रहे हैं መልሰን ለምንድን ነው የምናየው की आवाज के बगैर ከዚህ ያለዚህ ሰው ድምፅ ከጀርባ ያሉትን ድምጾች እንሰማለን ምን ምን ድምጾች እንዳሉ क्या सुनाई दे रहा ምን है ተሰማ हल्की बारिश በስሱ የሚዘንብ ዝናብ እዚህ ዝናብ አይዘንብም በቃ ዝም ብሎ चेक करो अगर पिछले 24 घंटे में यहाँ आसपास कहीं በባለፉት बारिश 24 हुई है ሰዓት እዚህ አካባቢ ዝናብ እንደዘነበ የት አካባቢ አረጋግጠስ अगर लगान के गांव वालों የለጋን የገጠር ሰዎች ጋር ይሄ ቢኖራቸው ኖሮ आसमान में देखे गाने ሰማይ እያዩ አይዘፍኑም ነበር अगर उनके पास እነሱ iPad ጋር जितने पैसे አይፓድን होते, የሚገዙበት ብር लगान ቢኖራቸው करते। ግብራቸውን ይከፍሉ और ነበር क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता। ክሪኬት መጫወት አይኖርባቸው जैसे याद ነበር है आप किस से በክሪኬት distract हुए? ትዝ አለኝ ከክስ Please እየወጣ focus. ነው እባክህ ትኩረት አድርግ በል ዝናቡ ታይ ዝናቡ የት ነው ታይ तो अल्जबर में हुई አልጀባር ውስጥ በስሱ ዝናብ ዘንቧል ይህን መናቅ አንችልም ይሄ ምርጡ ፍንጫችን ነው የዛ አካባቢ የትምህርት ቤት የህንፃዎችን እንዳለ ሊስት ታውጣልን እስቲ हुसैन हुसैन इस्लामिक एजुकेशन स्कूल የእስላሚክ ትምህርት ቤት ሄዳለ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट ሜዲካል ስትሬት ጋር እናንተ ሁለታችሁ ከሳይድ ጋር አልጀባር ፓርክ ትሄዳላችሁ አለቀይ በዛሬ ቀን مو قادر اوصل لان اثنين ولا አረብኛ ነው እያወራ ያለው سعيد ሳይድ did you find him ፈልግ አገኘው विराज यहाँ नहीं ቢራጅ እዚህ የለም लेकिन उसका ግን किडनैपर इसी አፋኙ እዚህ ፓርክ ውስጥ ነው ያለው
राशिद ये कैमरा ये अलजबर ካሜራ कचरे में አልጀባር ፓርክ ውጪ ቋሻ መጣያ ስር ነው የተገኘው። እስቲ ውስጡ ምን እንዳለ። ቪራጅ የት ነው ያለው? አላውቅም። क्या किया तूने ምን አረከው ቪራጅን? कबीर ይህንንም ነገር መተማየት አለበት። ይህ ቪዲዮ ለገልፍና ለህንድ ይህ ቪዲዮ ለህንድ ይህ ቪዲዮ ለህንድና ለጎልፍ መንግስት አይደለም መንግስቶች ይህ ቪዲዮ ለህንድና ለጎልፍ መንግስቶች ነው። እናንተ እኔን አታውቁኝም። ምናልባት የሻሂድ አፍሪዲ አድናቂ አድርጋችሁ አስቡኝ። ሻሂድ አፍሪዲ፣ ኢምራን ካን፣ ጃቪድ ሚንዳድ፣ ኢንዛ ፓኪስታን የፓኪስታን እናንተ አድናቂ አድርጋችሁ አስቡኝ። ይህ ቪዲዮ ለህንድስታንና ለጎልፍ መንግስት ነው። እናንተ እኔን አታውቁኝም። አንድ አድናቂ አድርጋችሁ አስቡኝ። አረ ንግግሩን ረሳሁት። ይቅርታ አለቀ። የመጨረሻ ጊዜ ऑडिशन में 4 लाइन तो बोलनी አንተ ምርጫው ላይ 4 መስመር መናገር ያልቻልክ ምን አክተር ትሆናለህ? አረ እንደዚህ አይደለም አለቃ። ምን መሰለህ መድረክ ላይ ትላልቅ ትወና ተውኛለሁ። ይሄ ካሜራ ፊት ለፊት ትንሽ እፈራለሁ። ይቅርታ አለቃ። አንተን ገጸ ባህሪ ከፈለክ ሙሉ ለሙሉ ምርጥ አድርገህ መስራት አለብህ። ሰዎች የአንተ ገጸ ባህሪ እውነት ሊመስላቸው ይገባል። ይሄ ነው አለቃ። እስከ ዛሬ እኔ መልካም ገጸ ባህሪ ነው የሰራሁት። ለዚህ ነው አለቃ ትንሽ ችግር የገጠመኝ ይሄን ገጸ ባህሪ ለመያዝ። ይሄን ያህል ጊዜ የለንም እኛ ጋር ገባኝ አለቃዬ። አሁን ታየኛለህ። ዝግጁ ነኝ አለቃዬ። ፓኪስታን ይሄ ገና ጀማሪ አክተር ነው። ऑडिशन देने गया ለመመረጥ ሂዶ ነው ምስኪን። हमें गुमराह करने के लिए እኛን ለመሸወድ በሱ ላይ ያን ቪዲዮ ሰሩበት कि जब तक हम इसे እኛ እሱን እስከምንይዘው ድረስ वो लोग कहीं እነሱ በጣም ርቆ እንዲሄዱ። ኧረ ችግር የለውም አለቃ። እኔ አመሰግናለሁ። 12 घंटे पहले कम से कम 12 ሰዓት በፊት እንኳን ቢያንስ አንድ ፊት ነበር። አሁን ከዚህ በጨርቅ ከተሸፈነ ፊት ጀርባ ነው መከተል ያለብን። ይሄ ነው ያርኩስ። इसी ने मेरा ऑडिशन लिया था और फिर मुझे ምርጫ ያደረገልኝ። ከዛ በኋላ እኔን ደብድቦኝ እዛው ክፍል ዘጋብኝ። በጣም አራዳ ነች እቺ ሴት። ሁሉንም እያዞረች ነው። እንደዚህ የሚመስል ማንም የለም። Can you please smoke outside? እባክህ ወደ ውጭ ወጥተህ ታጨስልኛለህ? कूद मुदार ውብ ቆንጆ የዚህ እናት Hey, what's your language? ቋንቋን አሳክል። ያ ሰው በበሽቶ ቋንቋ ሰደበሽ እኔን አይደለም። खुद मुदार तो यहाँ के እና पश्तून डोमिनेटेड እዚህ एरियाज कौन से हैं? የፐሽቶን ሰዎች የት ነው የመጡት? ፐሽቶኖች በብዛት ድንበር ተሻግረው ነው ለስራ የሚመጡት። ግን አንድ ነገር አልገባኝም። ይሄ ፐሽቱን ሰው ፓኪስታናዊ ነው። አንድ እንደ ለምን ያፍናል? ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን መቼ እንደሆነ ያው ቀስ ቀስ እያለ ነገሩ ገባኝ። በዛ ምሽት የሆነው ነገር ነው። बर्थडे पार्टी पे चलोगे? የሷ የልደት ፓርቲ ላይ ትሄዳለህ? We have to kill it in the finals this time. ፍጻሜ ላይ አንተ መግደል አለብን። በዛ ምርጥ ምትን ተጠንቀ ብቻ ተጫወች። አይና አጠጣ विराज फिर ትንሽ ቆይና እንወጣለን። ጥሩ በቃ እኔ መኪናሽ ጋር እጠብቅሻለሁ። እንዴ ቪራጅ ትልቅ አድናቂ ነኝ። ሰልፊ እንነሳሽ።
उठा ले शर्मा। አንሳው እንጂ ሸርማ कब तक टालता እስከ रहेगा? መቼ ነው ንቀ ጸጥ የምትለው? उठा ले। አንሳው ቪራጅ በ10 ሰከንድ አንድ መኪና ይቆምላል። በዛ ስር ጸጥ ብለህ ገብተህ ተቀመጥ። በቃ ማናገር ነገር አለኝ አንተን። ማን አንተ? फोन ስልክን ይህንን አድርገው። This is going to be another one. ይህ ሌላ አንድ የቪራጅ ሸርማ ልዩ ብቃቱ ነው። ምን አይነት ምት ነው? ምን አይነት ተጫዋች ነው? जब भी तुझे खेलते ምን हुए ጊዜም አንተ देखता हूं, ስትጫወት ሳይ ጊዜ दिल भरा ልቤ በጣም ይደሰታል። लेकिन साली ግን जेब መጥፎ खाली हो ጊዜ जाती ባዶ ይሆናል። ना तूने मेरे फोन उठाए የኔ ስልክ ना አላነሳ፣ मैसेज के जवाब ለመልእክቴ दिए। መልስ አልሰጠ። मतलब ማለት हर मॉडर्न लव स्टोरी की እንደ तरह ሁሉም हमारे ዘመናዊ बीच ፍቅር ታሪክ एक तरफा प्यार በአንድ በኩል ብቻ ነበር ፍቅሩ የኛ። कौन है तू? ማን አንተ? जैसे आफरीदी को प्यार से አፍሪዲን लाला በፍቅር बुलाते ላላ हैं, ብለው እንደሚጠሩት द्राविड को जैमी, ድራቪድን गांगुली ጃሚ को दादा, ጋልጉልገርን अपनी ዳዳ लाइन में भी በእኛ ስራ ላይ चलते हैं। वागा नाम है ስም मेरा। አለኝ። ቫጋ लेकिन እባላለሁ። हम እኔ हिंदुस्तान ህንዳዊም का, አይደለሁም पाकिस्तान का, ፓኪስታናዊም बस አይደለሁም። በቃ जो प्लेयर गेम बदल रहा है የጨዋታን ውጤት መቀየር የሚችል ተጫዋች እከተለዋለሁ ከኋላው። मुझसे क्या ከእኔ चाहिए? ምን ፈለግ? तेरा फॉर्म የአንተን አጫዋት ነው ቪራጅ አጫወት። पहले मैच में በመጀመሪያ पाकिस्तान ግጥሚያ ላይ के सामने በፓኪስታን ፊት ለፊት 86, उसके 86 बाद बांग्लादेश ከዛ के በኋላ सामने ባንግላዴሽ ፊት ለፊት 124 और अब አሁን सेमीफाइनल में ግማሽ 94 ፍጻሜ ላይ በ94 አስወጣ። विराट जब भी ቪራጅ बॉलर्स की ምን पैंट ጊዜም የኳስ उतारता है ቀላቢዎቹን ሱሪ ስታስወልቅ ራቁቴን የምቀረው እኔ ነኝ። और जब भी तू हारती ምን गेम ጊዜም አንተ जिताता है, የምትሸነፉትን ጨዋታ धोखा होता है मेरे साथ। እንድታሸንፍ ስታደርግ እኔ እታለላለሁ። तेरी वजह से በአንተ የተነሳ 450 ሚሊዮን ከስሬያለሁ። कुछ लेगा तू? ምን ይምጣልህ? የምትፈልገው प्रोटीन ነገር አለ? शेक, एनर्जी ፕሮቲን बार, ሼክ፣ ኢነርጂ सब ባር मंगवाया तेरे लिए? ሁሉንም አስመጥቼልሃለሁ እዚህ फाइनल ላንተ። में ግን बहुत मेहनत ፍጻሜው ላይ करनी በጣም होती है। መልፋት सिर्फ 25 ओवर አለብህ። खेलना है। 25 लेकिन ኳስ जब तक तू ትጫወታለህ። क्रीज पे है, አንተ रन रेट को ሜዳ ላይ 5 እስካለ नीचे ከአምስት रखना है। በታች और अपनी ሩጫውን टीम के ታደርጋለህ። top batsmen የቡድን को ሁለት बनाना है। ምርጥ ሯጮችን ከጨዋታ ውጭ ማድረግ विराज, አለብህ። तेरी image इतनी ቪራጅ clean ስምና है कि ክብር किसी को ይህን ያህል भूलना ንጹህ नहीं ነው፣ है। ማንም ሊጠረጥር አይችልም። फिलहाल पब्लिक ने तुझे ህዝቡ भगवान बना दिया। አማልክቱ አድርጓል። बस इस በቃ एक गेम के लिए ለዚህ አንድ ጨዋታ ብለህ አንተ ሰው ብቻው። अब धंधे की बात አሁን करते ስለ हैं। ስራው እናወራለን። तेरी लास्ट सीजन की የመጨረሻ क्या? ሲዝን ክፍያ ስንት ነበር? 15 करोड़ 15 ሚሊዮን 15 crores, 15 ሚሊዮን ትክክል मैं አይደለም? एक गेम में डबल እኔ करूं। በአንድ ጨዋታ አጠፋ አደርግልሃለሁ። 1 करोड़ पर ओवर। እኔ ሌላ 25 खेलने के 10 ሚሊዮን እጨምርልሃለሁ። 26वें ओवर में आउट होने ይኸውልህ के 5 25 እሰጥሃለሁ። 30 ሌላ 5 ደግሞ ከጨዋታዎች እንድትሆን አጠቃላይ 30 እከፍልሃለሁ። सेंचुरी ना मारने के 100 እንዳላስቆጥር 50 तो 50 ነው የምቀበል። यार जब जब हमने ምን आपसे ጊዜም प्यार करने की እኔ አንተን ላፈቅርህ ስሞክር आपने अपना दाम አንተ बढ़ा ዋጋ እንደጨመርክብኝ 25 ነው። मैच के पहले 25ቱን और ከግጥሚያው 25 በፊት मैच के बाद 25ቱን ከግጥሚያው በኋላ मैंने तो सिर्फ हाथ እኔ दिया। እኮ እጅ ነበር የሰጠው። तूने गले लगा አንተ लिया। አቅፈህ ትጠመጠምብኛለህ። ተስማማው። गारंटी क्या है कि तू पूरे ዋስትናው पैसे ምንድን ነው? चुकाएगा? ሙሉ ብሩ बेटा እንደምከፍል मेरे धंधे में सिर्फ ልጄ፣ एक ही በእኔ चीज ስራ की ላይ जरूरत አንድ ነገር ነው የሚከበረው፣ जबान ምላስና ቃል። है। एक बार दे አንዴ दी ከሰጠው पलटूंगा नहीं। አልክድም፣ Sounds አልቀየርም። good. ድምፅ ምርጥ ነው። अब तो आंखें አሁን खोल እንኳን दे, አይኔን ክፈትልኝ እስቲ። तुझे देखना चाहता ማየት हूँ እፈልጋለሁ። አንተ बड़ा በጣም रोमांटिक हो रहा है तू। የፍቅር ሰው እየሆንክ ነው። እባክህ ወንድሜ፣ पहली मुलाकात में इतनी በመጀመሪያ करीब ግንኙነት ይሄን ያህል መቀራረብማ ጥሩ አይደለም። एक अरसे के बाद ከብዙ ዓመት በኋላ ትልቅ ተጫዋች እጄ ላይ ገብቷል። और तेरे साथ तो आगे አንተ बहुत ጋር ገና काम करना है। ለወደፊቱ የምሰራው ብዙ ስራዎች አሉ። सही वक्त पे በትክክለኛ ጊዜ ላይ चेहरा भी दिखा। ፊቴንም አሳያለሁ።
लिफ्ट से जा በሊፍት ተጠቅሜ बाहर टैक्सी मिल ውጭ जाएगी ታክሲ ታገኛለህ डील लॉक हो चुकी है ኧረ ዝግ ሆኗል कम से कम होटल तो छोड़ ቢያንስ देता ቢያንስ መንገዱ ሆቴል ብሸኘኝ እኔ የታዘዝኩትን ያን ያህል ነው የማደርገው टोकन ገንዘብ एक्सक्यूज मी ይቅርታ पुलिस ፖሊስ कोई शक ጥርጣሬ አለብህ እንዴ ህንዳዊ ነህ የዚህ ነዋሪ ነኝ मैं इंडियन እኔ क्रिकेटर የህንድ ክሪኬት ተጫዋች ነኝ ፊራዝ ሸርማ नहीं नहीं ኧረ አይደለሁም batsman እኔ መቹ ነኝ मैं यहाँ እኔ እዚህ I'm a bit lost በቃ ጠፍቼ ነው मुझे मेरे አንተ ነህ होटल पहुंचने ወደ में मेरी ሆቴሌ मदद कर सकते हैं? እንድደርስ The Viceroy ልረዳኝ Hotel. ትችላለህ ቫይስሮይ ሆቴል ኧረ እሺ እኔም ወደዛው ክልል ነው የምሄደው कितनी देर लगेगी ምን ያህል ሰዓት ይፈጃል ብዙ አይደለም आप बहुत አንተ घबराए हुए በጣም लग रहे हैं। የፈራ ትመስላለህ क्या मेरी आवाज आपको परेशान ድምጼ कर ነው रही እንዴ है? አንተን ያስጨነቀው ኦፊሰር मुझे एक बुकी ने እኔ गनपॉइंट पे किडनैप አንድ कराया और ቁማር मेरे साथ አወራራጅ करने की कोशिश እኔ ላይ की। መሳሪያ ደቅኖ የጨዋታ ውጤት ሊያስለውጥ እየሞከረ ነው इनफैक्ट ፊቱን ये አይተሃል उसी के आदमी ने ይህን मुझे ቦርሳ पकड़ የእሱ लिया ሰው था। ነው मኪና Officer, ማቆሚያ please ውስጥ listen to የሰጠኝ me. እባክህ मुझे पास के ኦፊሰር किसी ስማኝ पुलिस स्टेशन ले जाइए, ቅርብ ወዳለ please. ፖሊስ ጣቢያ ውሰደኝ እባክህ मैं आपको सीधा अपने कैप्टन के घर ቀጥታ ले ወደ जाऊंगा। ካፕቴናችን ቤት Thank you so ይሄዳለሁ much, sir. አመሰግናለሁ አለቃዬ No problem. ችግር የለውም ኧረ यही तो ይሄ काम እኮ है। ነው ስራዬ ነው Need to see the captain. ካፕቴኑን ማየት ፈልገን ነው कमन ግቡ 5 minutes 5 ደቂቃ तुमने किसी का नाम सुना? አንተ እዛ የሰማው አለ የሰው ስም ቫጋ उस आदमी का नाम የዛ बागा ሰው है, ስም ቫጋ ነው लेकिन शक्ल नहीं ግን देख ፊቱን रहा। ላይ አልቻልኩም और कुछ याद नहीं। ሌላ የምታስታውሰው ነገር አለ सिर्फ उसकी आवाज ድምፁን ብቻ एक बात समझ में नहीं አንድ ነገር ግን አልገባኝም እኔ आई। उसने तुझे जाने እሱ क्यों አንተን ለምን እንድትሄድ አደረገ कोई डील तो नहीं फिक्स की तुमने? የሆነ የተስማማችሁት ውል ብቻ እንዳይኖር आप घबराए हुए लग रहे हैं। በጣም የፈራ ትመስላለህ क्या मेरी आवाज आपको परेशान कर ድምፄ रही है? ነው እንዴ እያስጨነቀ ያለው አንተ कहा था ना ነግሬ ነበረ सही वक्त पे चेहरा በትክክለኛ ጊዜ ላይ ፊቴን ማሳያለሁ ብዬ ለጨዋታው የቀረው ሰዓት 12 ሰዓት ነው सबकी कोई ना कोई कमजोरी ሁሉም होती है, የሆነ ድክመት ይኖርበታል जिसकी भी मिल जाएगी। የእሱንም ድክመት እናገኛለን फिलहाल इसे हटाना ለጊዜው पड़ेगा। እሱን ከዚህ ቦታ ዞር ማድረግ አለብን साले ने मुझे और इस መጥፎ जगह दोनों को देखा। እኔንም ይህንንም ቦታ ሁለቱንም አይቷል मैं एक जगह እኔ जानता አንድ ቦታ አውቃለሁ हूं, जिसके बारे में पुलिस को ስለዛ कुछ ፖሊስ पता መቼም ሊያስበው እንኳን የማይችልበት बॉर्डर सिक्योरिटी से हमें उन सभी ከድንበር गाड़ियों की ጥበቃዎች लिस्ट እኛ ያሉን መኪናዎችን जो ሊስት पिछले አግኝተናል 24 hours में उस पार በባለፉት 24 ሰዓት ይህን ድንበር ተሻግሮ ወደዛ ድንበር ሄዱ እንዴ ይሄ ነው ሰውየው ይኸውና अल्ताफ नाम है አልታፍ ይባላል ስሙ 3 दिन पहले यहाँ ከሶስት ቀን በፊት ነበር लेकिन ወደዚህ कल रात የገባው अपने मुल्क ትናንት ማታ ግን ወደ अबुद्दीन ሀገሩ वापस लौटा। ወደ አቡዲን ተመልሶ ሄዷል እና እንንቀሳቀስ የስንት ሰዓት መንገድ ነው በእግር መንገድ የርቀት ጉዳይ አይደለም አቡዲን ለእኛ እንደ ፓኪስታን ነው
ምንድነው ነጥቡ? ከእናንተ ሀገር የሆነ ወንጀለኛ ወደ ፓኪስታን ድንበር ከገባ መልሰህ ልታመጣው ትችላለህ? पहले 48 घंटे में नहीं በ48 ሰዓት ታፋኙን ካላገኘን መቼም አናገኘው። እዛ ለመሄድማ ይሄን ያህል ሰዓት የቪዛ ወረቀት ለማውጣት ይፈጃል። አቡዲን የኛ ክልል አይደለም፣ አደገኛ ነው። ለአንተ ነው፣ ለእኔ አይደለም። ያን ድንበር ካቋረጥ የእኛ ኃላፊነት አይደለም። ሲጀመር ምን የማንም ኃላፊነት አይደለም። ጁኔድ አንሳሪ ምን እያረክ ነው? አለቃ አንተ ታውቃለህ። 24 घंटे पहले ከአራት ሰዓት በፊት እኔ አንድ የጠፋው ውሻ እንኳን መፈለግ ያቃተኝ ሰው ነበር። ከቢር እንደመጣ ግን ሁሉ ነገር የተቀየረ። የመጀመሪያ ጊዜ መኪና ነዳው፣ ግን አትክልት ላመጣ አይደለም፣ መረጃ ላውጣ። መንገድ ላይ ሮኩኝ፣ ግን ልጆችን ልጠብቅልህ አይደለም፣ ተጠርጣሪ ለማስቆም። ከሁሉም ትልቁ ነገር ደግሞ እኔ ከአንተ ዲፓርትመንት ለሀገሬ ስራ ሰራው። አውቃለሁ እናንተ ይመስላችሁ ነበር ይሄን ማድረግ እንደማልችል፣ ግን ከቢር በእኔ ሙሉ እምነት ነበረው እና ያን እምነቱን ያላፈርሰው። ቁልፌን ባጅንና መሳሪያን ጠረጴዛ ላይ አስረክቦ እኔ ወደ አቡዲን ላስገባችሁ እችላለሁ። तू यहाँ क्या कर रहा है? ምን ታረጋለህ? छोड़ दिया मैंने। ለቀኩኝ እኔ። और तू टेंशन አንተ አትጨነቅ። हमें किसी की जरूरत नहीं ማንም አያስፈልገንም እኛ። बनता है ይገባል። ኧረ ያዘው። छोटी सी ግን አንድ ትንሽ ውስብስብ ነገር አለ። የመኪናውን ቁልፍና መሳሪያውን ወሰዱብኝ። ሲጋራውን መልስ። መጀመሪያ ለእነሱ የትኛውን ስራ አጠቅምም ነበር። አሁን ደግሞ ለእኔ የትኛውን ስራ አጠቅመኝም። ይሄን ያህል አድንቄ መጥቼ ውጭ ታጓርደኛለህ። ለዛ የምትበቃ ነህ። ተመልሰህ ሄድ አንተ። ይኸውልህ ከቢራ አንተ ቡና ቤት ትሆናለህ፣ እኔ ሰርኬት አይደለሁም። ባትማን ትሆናለህ፣ እኔ በርድማን አይደለሁም። ሂሮ ትሆናለህ አንተ። ግን እኔ ማን ሂሮ ነኝ? እሺ ቪራጅን ፈልገን መልሰን ማምጣት አለብን። የእኔ የአዲሱ ክብሬ ጉዳይ ነው፣ የእኔ ደግሞ የድሮ हॉट चॉकलेट पियोगी मीरा? ሆት ቾኮሌት ጠጫለሽ እንዴ ሚራ? मीरा बहन, ሚራ ቤል डॉटर ऑफ बलराज የበራሽ ቤል ልጅ። तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद እናትሽ ከሞተች በኋላ አባትሽ ድጋሜ ሌላ ሴት ሲያገባ ይህን ነገር አንቺ መቋቋም አልቻልሽም እና ተከፍተሽ የማይረባ ነገር ማሳየት ጀመርሽ። አባትሽ አንቺን ወደ ሪያብ አስገባሽ፣ አንቺ ግን ከዛ መለሽ። መጀመሪያ ታይላንድ፣ ከዛ ኢስታንቡል፣ አሁን ደግሞ በመጨረሻ እዚህ። What I don't understand is ግን ያልገባኝ ነገር አለ እዚህ። ለምን तुम्हें पता नहीं አንቺ አታውቂም? ड्रग एडिक्ट्स के लिए हमारे लॉस कितने स्ट्रिक्ट हैं। የኛ ህግ सबसे भागने की लत लगी, በጣም ጠንካራ ነው ለሌቦች። बाकी सारी छोड़ दी। እኔ ሁሉን ነገር ትቻለሁ። क्लीन ऑफिसर ንጹህ ነኝ ነው አሁን ኦፊሰር። मुझे ये सब बता के कोई फायदा ለእኔ ሁላ ነገር መናገሩ ጥቅም የለውም። ይህን ደንባይ ሰዎች አንቺን ሊወስዱሽ Time ይመጣሉ። to go home, मीरा। አሁን ወደ ቤት የምትሄጂበት ጊዜ ነው ሚራ። Can I use the restroom? እባክህ መጸዳጃ ክፍል መጠቀም እችላለሁ? አንዳችሁ አንቺ ምን እያረክ ነው እዚህ? ለብዙ ዓመት እንደ ስፓይደርማን ተዘግዝቄ ለመሳም እየተለማመድኩ ነው። እናርገው። ኧረ አሁንም ለምንድን ነው አንቺ ምን ያህል ነው የምትቆየው? 2 ደቂቃ። አቡዲን ትወስጂናለሽ? ከዚህ እንዴት ነው የምንወጣው? እጅሽን ስጭኝ። ምን? እንዴ እጅሽን ስጭኝ። አትጨነቂ። ከላይ ታይሰን እየጎተተ ነው። በል እንጂ ሀቢቢ። ኧረ ጠንካራ ነው በጣም። እኔ ተዘግዝቄ የመጣሁት ስፓይደርማን መስዬ። ምንድን ነው እሱ? አሁን አቡዲን ኒዳ
सोया हुआ ही ठीक है ሲተኛ ነው የሚሻለው ऐसे मर्द जिंदगी भर अकेले रहते እድሜ ልኩ እንደዚህ አይነት ወንድ ብቻውን ነው የሚኖረው ንገረኝ दुनिया का पैकेज लेके क्यों የሙሉ ዓለምን እንዳለ ጭንቀት ይዞ ለምንድን ነው የሚጓዘው ኧረ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ አለው ግን በዚህ እሱ ጥፋት የለበትም ጥፋቱ የኮከቦቹ ነው ከዛ ከይ እባክሽ አናርከል ጥሩ ነገር እናውራ लेग्स काफी स्ट्रांग है እግርሽ በጣም ጠንካራ ነው ከፖሊስ ሩጦ ከማምለጥ ሌላ ምን ታደርጊያለሽ እንዴ እሱ ምንም አያገባም ኧረ በቂ ነው क्या हुआ इसके ምንድነው ነው በሱ አሁን ማወቅ እፈልጋለሁ एक टाइम पे कबीर भाई बहुत खुश कबीर በጣም ደስተኛ ነበር እንከን የለሽ ህይወት ነበር ግን ከዛ በኋላ እሱ भयानक አንድ አስደንጋጭ በሽታ ያዘው ምን टेस्टिकुलर कैंसर इसकी वजह से इनकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड አታለለች ምን बीमारी तो चली በሽታውንስ ደህና ሆነ लेकिन इसका ነገር ግን ቁጣው अभी तक እስካሁን አልወጣም तब से आदमी ጀምሮ የሰው አውሬው ነው और एक पागल हाथी እንደ እብድ सब कुछ ሁሉን ነገር እየጨፈለቀ ያጠፋል ይቅርታ ለጎዳው ከቢር በጣም ተሳስቼ ነበር ነው የፍቅረኛው ይቅርታ መልእክት ነው ያው እሷም ለሷ ነው ተነስታ መልከው ያን ፓስፖርት افتح فتش አረብኛ ነው ያወራለሁ አቡዲን እናመሰግናለን እንኳን ደህና መጣችሁ ሀቢቢ እዚህ ከኒኩሌር መሳሪያ ሌላ ሁሉንም መሳሪያ ይሸጣል ምን ፈለጋችሁ ይሄ ማን ነው ये अबुदीन ये को अबुदीन ነው हमारे अलावा किसी को ከኛ ሌላ ጎግል እንኳን ፈልጎ ያገኘው लेकिन हर आदमी ግን ለሁሉም ሰው ዋጋ አለው यही कहे कहां मिलेगा የዚህ ነዋሪ ነው የት ይገኛል अबुदीन की जमीन በአቡዲን መሬት ስር ብዙ ሚስጥር ተቀብሯል
ወደፊት ሂድ። सलाम हबीबी। सलाम हबीबी। वालेकुम सलाम। ये इसका आपा है। अच्छी। लेकिन ये इसके होने वाले बच्चे ये सो አባት ነው ግን የሷ የምትወልደው ልጅ አባት ነው። ይሄ አቡዲን ውስጥ የብዙ ልጆች አባት ነው። ኧረ ዝነኛ ነው። የት ይገኛል? እዚህ ሁሉም ሰው ዋጋ አለው። ዋጋ ወደፊት ቀጥታ መልሱን ስጠኝ። የት ይገኛል? ኧረ አሁንም አንደርግራውንድ ነው። ወደፊት तो मुझे अरेस्ट किया क्योंकि मैंने अल्ताफ እኔ አልታፍን ስልክ ስለሰረኩ ነው ያሰራችሁኝ። አልታፍ ይሄ ስልክ ከሌላ ሰው ነው የሰረቀው ማለት እኛ የስልኩን ኦሪጂናል ባለቤት እየፈለግን ነው። አይምሮሽ ቀስ ቀስ እያለ እየሰራ ነው። እንዳትደግሚ ግን ጁኔድ ከአንድ ነው ቁረይሽ ነኝ። አስታወስከኝ? አዎ እንዴት ልረሳ እችላለሁ? የኔ ታላቅ ወንድም የለም ዱባይ ያለው የሙስካን አጎት እሱ ፎቶን አሳየው። የእሱንም ሀሳብ ልውሰድ ብዬ ምንድን ነው የእሱ ሀሳብ? እሱም አንተን ምንም አልወደደም፣ ምንም አልወደደም። ስራ ላይ ነኝ። ደጋግመህ አንተ የት ነው የምትሄደው? ምን እያደረክ ነው? Come on, get back. ባል መልስ፣ ተጠንቀቅ። गुड्डू अकेला ማሙሽ ብቻውን አይደለም። बच्चे ልጆች ናቸው እና በእቅፍ ያዛችኋ። አባዬ ये सच में እውነቴ የአቡዲን በጣም የብዙ ልጆች አባት ነው። तो अबुद्दीन के በአቡዲን መሬት ስር በጣም ብዙ ሚስጥር ተቀብሯል። አንደርግራውንድ ነው። ये मतलब है अंडर ይሄ ማለት ነው አንደርግራውንድ ማለት። हमें यहाँ लाने के लिए እኛን እዚህ ስላመጣሽ እናመሰግናለን። አንቺን እዛ ከዛ ስላስወጣንሽ ችግር የለውም። መልካም ይሁን። ቆይ እንዲህ በቀላሉ ልትሆኝና ልትሄዱ አትችሉም። ኧረ ቆይ क्या हो रहा है यहाँ? ምን እየሆነ ነው እዚህ? ይሄ የአቡዲን ከሁሉም ትልቁ ወርቃማና ምርጥ ጨዋታ ነው። አንዲት ቆንጆ ሴት በእነዚህ አውሬዎች ፊት ለፊት ትደንሳለች። ከዛ እነዚህ ሰዎች እርስ በርስ በእጃቸው መዳፍ ትግል ጨዋታ ይጫወታሉ። ከሁሉም ጠንካራ የእጅ መዳፍ ያችን ቆንጆ ሴት ወደ ቤት ይዟት ሄደ። የሰዎች ፑሽከሽ ነው። ፑሽከሽ የአፍጋኒስታን ጨዋታ ነው።
አልታው ቪራጅ ሸርማ የት ነው ያለው? लेट हो गए तुम አረፈዳችሁ እናንተ क्रिकेटर मर गया ክሪኬት ተጫዋቹ ሙቶ ይሆናል ምናልባት अपने खिलौने टेबल पर መጫወቻህን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጥ हमारे የኛ ትላልቅ ነው वो लड़की जिसने मेरा ያቺ ልጅ እኔ ስልክ የሰረቀች ሁለታችሁን እዚህ ዛመጣች እሷ ምንም አታውቅም ስለዚህ እሷን አልገላትም बस रखूंगा በቃ ከራሴ ጋር አኖራታለሁ इस पे 5 राउंड चला እሱ ላይ 5 ጥይት ተኩሱበት और इसके लिए ለሱ ደግሞ የጥይቱ ድምጽ በቂ ነው ሁለት ሰዎች አልፋብን እየተከተሉ ከቢር አፍጥነው ከቢር አረ ያያችሁ ድማሚት ጁኔድ ከፊት ለፊት ያለ ባንዲራ መውደቅ የለበትም አንተ እንደምንም ራስን ጠብቅና አድን ና الله أكبر अभी नहीं አሁን አይደለም እዚህ እየሰገዱ ነው घुसना पड़ेगा नहीं መግባት አለብን ያለዚያ ያመልጠናል नमाज की इज्जत रख አንተ ስግደቱን አክብር खुदा अपनी रख लेगा የላይኛው የእኛን ክብር ይጠብቃል سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر عالمي हेलो हेलो बस कंफर्म በቃ ላረጋግጥ ነበር ሞቷል አይደል ማን አንተ सिर्फ अल्ताफ አልታፍ ብቻ ነበር የሚያውቀው ቪራጅ የት እንዳለ लेकिन अफसोस ግን የሚያሳዝነው अब वो तुझे አሁን እሱ ለእናንተ ሊነግራችሁ አይችልም और अगर तुम लोग विराज እናንተ ደግሞ ቪራጅን ቢወት ከፈለጋችሁት तो उसे ढूंढना छोड़ो እሱን መፈለግ ተው $15 इंडिया አሽ 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ህንድ ላይ ተስማምቻለሁ አለቀ 36 डन ተስማማ 50 हां सर አለቀ ህንድ ላይ ብዬ ነው ማስይዝልህ सिचुएशन क्या ሁኔታው እንዴት ነው सब इंडिया पे ሁሉም ህንድ ታሸንፋለች እያለ ነው कोई फायदा नहीं የሚያዘው ሰማያዊ ካሸነፈ ጥቅም የለውም አረንጓዴ ካሸነፈ ግን መቀነስ እንዳለ ወደ መደመር ይቀየራል ስለዚህ አንተ ጋር አንድ ምርጫ ነው ያለው 4 घंटे में मैच है ከአራት ሰዓት በኋላ ግጥሚያ ይጀምራል प्रोफेशनलिज्म है या नहीं ቪራጅ ፕሮፌሽናልነት አለ የለም 2 दिन का वेकेशन የ30 ደቂቃ ግንኙነታችን አንተ የሁለት ቀን መዝናኛ እኮ አደረኩ ጠጣ अरे डिहाइड्रेट हो गया ኧረ በጣም አንተ ተደብረሃል 450 ሚሊዮን ከስር ያለው ነው और इतने पैसे कोई माफ नहीं कर ማንም የኔ አልብር ደግሞ ይቅርታ የሚያደርግ የለም मुझे और मेरी फैमिली को मरा እኔና ቤተሰቤን ሊያስገድሉ ይችላሉ እነዛ ሰዎች लेकिन अगर तू मेरे लिए ግን አንተ ለኔ ጨዋታውን ከተጫወቅ तो तेरी फैमिली भी ያንተን ቤተሰብ ሊተርፍ ይችላል सोच አስብ on a lazy sunday በአንድ ውድ ቀን ከሰዓት በኋላ አባቴ ቤት ጋዜጣ እያነበበ ነው ቤት ውስጥ እንዳለ የምግብ ሽታ ይሸታል ምክንያቱም እናት ምግብ ዳል እየሰራች ቡም ኤልፒጂ ጋዙ ሲፈነዳ ሲሊንደሩ क्या वागा ምንድነው እባክህ ዋጋ इतनी फटी እንደዚህ ራስ እየፈነዳነ አንተ ደፍረህ እንኳን ፍለፊት ማስፈራራት አችልም አስገድላችኋለሁ እሺ ብለህ ተቀበለ እናት አባቴ ተራ ሰዎች ናቸው እነሱ ከኔ መቼ ምንም ነገር ጠይቆኛል ካለ አንድ ነገር በስተቀር እኔ አገሬን መቼም እንዳልክድባቸው तेरे जैसे आदमी को हराने እንዳንተ አይነት ሰው ለማሸነፍ ብለው በደስታ ህይወታቸውን ይሰጣሉ አቤት वो मुंबई से कमलेश ከሙምባይ ከመለሽ መጥቶ कह रहा है कि आज पैसे አለ नहीं दे ዛሬ पाएगा। ብሩን ልሰጥ አልችልም भेज अंदर ላኮ ወደ ውስጥ कमलेश भाई ከመለሽ मेरे ወንድሜ दोस्त से मिलो ጓደኛዬን ተዋውቀው पहचाना አወቀው አላወቀው ኧረ አትፍራ ከመለሽ ወንድሜ ቪራጅን የመሰሉ ሰዎች ሁሉ ያገኙ ፊርማውን ተቀበሏ सॉरी ይቅርታ ባጋባይ डिले हो गया አረፈርኩኝ मुझे थोड़ा टाइम ትንሽ चाहिए ጊዜ እፈልጋለሁ አሁን ጊዜ ትፈልጋለህ टाइम चाहिए ጊዜ ከፈለክማ ከሱ ጠይቀው ኧረ እኔ ምንም अगर ये मेरे लिए አልገባኝም እሱ ለእኔ ብሎ ከተጫወተ ጊዜ እሰጥሃለሁ አስረዳኝ ቪራጅ አለቀይ ተጫወት እባክህ ለእሱ ብለህ ምን ትላለህ ቪራጅ እሺ ወይም ቢ ቪራጅ አለቀይ እባክህ ተጫወት አለ ባጋባይ ብለህ ቪራጅ ከመለሽ ባይ ጋር ብዙ ጊዜ የለውም ዋጋ ወንድሜ እንዲያታርግ እኔ ጠቅላላ ብርን ቶሎ ከፍላለሁ ቶሎ እሺ ወይም ቢ ቪራጅ ቪራጅ ተጫወት እባክህ እሺ በለው የኔ ልጅ ያንተ አድናቂ ነው ሙሉ ቤተሰብ አድናቂ ነው አንተ ጥሩ ተጫዋች ነህ በቃ ተጫወት እባክህ አለቀ እባክህ አድነኝ እባክህ አድነኝ ይገለኛል እባክህ አድነው እሱን ቪራጅ ልቀቀው ይሄንን नीचे साफ करवाना እታች አጸዳዳው መጣው ነው እንዴ ብራድማን የኔ ልጅ ተመልሰ መጣ ካንተ ጋር እኮ መልካም እድል ተሰውሮ ነበር የኔ ልጅ እኛ ዝግጁ ነን
ሞሪሸስ ነው የምትሄደው ለረፍት ጓግታል አባዬ ስፖርት ቀን እዚህ ቀርቧል ትምህርት ቤት ላቋርጥ አልችልም ትምህርት ቤት ሄደህ እንደዚህ ምንም ልትማር አልችልም ህይወት ማታስተምርን ስፖርት የትም መጫወት ትችላለህ እስከ መቼ መጀመሪያ ደቡብ አፍሪካ ለቀቀን በዚህ ቁማር ማጨናበር ጉዳይ ሲታወቅ እንድን ጥለን ጠፋን እስከ መቼ ነው እሱም እሟሽው ደከመኝ መድከም ይውልሽ ከመሞት ይሻላል निकलना पड़ेगा መሄድ አለባቸው አሁን चल ब्रैडमैन ብራድማን አሁን ካንተ ሌላ ማንንም የለኝም እኔ በዚህ ዓለም ላይ अगर तुम लोगों ने እናንተ በግድ አቡዲን ገብታችሁ እዛ ያለውን ሁሉ ሰው ያልታበን አራሻ ባጠይቁ ኖሮ አይገደሉም ነበር ምናልባት ያለኛ እንዴት ይታወቃል ካልታበለ አለቃ እንዳለው ሳይድ ተጫውቶ 4 ሰዓት ነው ቀረው እንደምንም ያልታብ ገደን መፈለግ አለብን ፊራጅ እሱ ጋር ነው ፊራጅ ሸርማ አሁን ያስፈልግም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራችሁ ጋር ተነጋግረና አንተን ከዚህ ሀገር ልናባር አለቃ ልታርጋችሁ አንተ ለጊዜው ከስራ ታግዳ ከዚህ ጉዳይ ወጣ ዛሬ ቀን ከሼክ ሐምዛ ስቱዲዮ ህንድ ከፓኪስታን ጋር የፍጻሜው ግጥሚያ ውድድር የሚካሄድበት እና በቃ ይኸው አመሰግናለሁ ሁሉ ነገር በእኔ የተነሳ ለገጠመ ችግሮች ደግሞ ለዛ ይቅርታ अपनी पर्सनालिटी के लिए माफी नहीं मांगता ሰው ለማንነቱ እኮ ይቅርታ ይጠይቅ भाई मैं बाइक ወንድሜ ቻዋልለ እና केस खुला छोड़ के खुदा पे ማን ነው ክሱ እንደዚህ በጅምር ክሱ የሚሰናበተውና የሚሄደው አንተ ነው እኔን ክስ ልዘጋው የምችል ፈጣሪ ጠብቅ እንጂ አንተ ነን ጄ ብለህ ጠራኝ የቀረውን በስልከው तुम्हारी फ्लाइट का टाइम የአውሮፕላን ሰዓት ደርሷል እንሂዳ አንተ ऋषिका በአይን ጠብቃት चलो እንሂድ तुझे भी ऐसे प्यार አንተም ከሱ ፍቅር ይዟል አዎ ግን የወንድም አይነት ፍቅር ነው አንቺስ አዎ लेकिन बहन वाला የት አይነት ፍቅር አይደለም የኔ ደግሞ चोर के दिल की የሌባ ልብ ተሰረቀ አንድ ዘመድ አልባ ደግሞ ወንድም አገኘ ፑሽፓ አሄድ ባይ ባይ ቻውን በጣም እጠለዋል कबीर शेरगिल is booked on a flight to New Delhi የኒው ዴሊ አውሮፕላን ነው ቦታ የተያዘለት You're flying word from gate በመግቢያ ቁጥር 17 ነው እንሂድ अब हमारा क्या አሁን እኛ ምንድነው የምንሆነው የኔን አላቀም ከስራዬ ከታገርኩ በኋላ ነው ውሻም አይጠይቀኝም कुत्ते से ውሻ ትዝ አለኝ ብራድማን ምን እያደረገ ነው ሊያው የውሻ መከታተያ ነው የሚለው ሞባይል ላይ ያለ ጽሁፍ ብራድማን ጥሩ ህይወት እየኖረ ሁሉም ውሻ ቀን አለው ዛሬ እንደ ይመስለኝ ያንተ ነው ብራድማን अरे धीरे धीरे ብራድማን ቀስ በል እንጂ ወዳጄ ብራድማን जुनेद የት አለ ክቡራትና ክቡራት በራው ሊጀመር ስለሆነ ሁሉንም ኤሌክትሮኒክስ መጠቀሚያዎቻችን አጥፉልን
ኧረ ማነው እዚህ ጋር መጣው? ኧረ ውሻም ይዘው ሰው መጣ። አመሰግናለሁ ጓደኛዬ። አለቄ ይሄ ካውንተር ዝጉ ነው። አውሮፕላን ለበራ ዝግጁ ነው። መቤቴ አውሮፕላን ሊጠለፍ ነው። አሁን ወደ ውስጥ ልግባ። ሁላችሁም እንድትረጋጉ ጠይቃለሁ። በዚህ አውሮፕላን ላይ እንደዚህ አይነት ሰው አለ እዚህ መሆን የማይገባው። አንተኛው ተነስ፣ እጅህን ጭንቅላት ላይ አድርግና መራመድ ጀምር። እጅህን ወደ ላይ ተንቀሳቀስ። ይህ ሰው የዚህ ሀገር ጠላት ነው፣ ግን እንደኔ አይነት ኦፊሰሮች ቢወጡ እስካሉ ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው። ፈራ አንተ። ኧረ ቀዝቀዝ በል። ማንም ብጠይቃችሁ እንዳትናገሩ። ጁኔድ አንሳሪ ነው ይህን አውሮፕላን ያዳነው ብላችሁ አድናቆት አፍራለሁ ነው። ሂዳ እኔ የሌላ ኦፊሰር ፈልጌ ነበር። ጁኔድ አንሳሪ ያ 737 ቦይንግን አውሮፕላን ያዳነው ተጠርጣሪ ነው። የዚህ ሄደው ጀግና ነው ያዘው። ምንድን ነው እየሆነ ያለው? መኪና የት አለ? አንተ ቁልፉን በስተት ጥለህ ሄድካ። የት? ኪስ ውስጥ ነዋ። ይቅርታ። ጥሩ ልጅ፣ ጥሩ ልጅ። በስራ መሃል ፍቅር እንዳትጠይቀኝ ልጄ። አሁን አየሁሽ። साले ने टीम होटल के सामने रखा। በብሔራዊ ቡድኑ ሆቴል ፊት ለፊት ነው ቢራጅን ያስቀመጠው። ማንም የጠፋ ዕቃውን ቤቱ አይፈልግም። ብራድማን አንተ ልዩ መርማሪ ነው የተገኘኩ። मेरे पास मत आना। እኔ ጋር እንዳትጠጉ። कौन हो तुम? ማናችሁ እናንተ? अरे पिछले 36 ለባለፉት 36 ሰዓት እኛ በራብና በጥማት እየፈለግን ነው። እኔ ጁኒየር ነኝ፣ ይሄ ከቢር ነው። ለትውውቅ ጊዜ የለንም። በ11 ደቂቃ ቦምብ ሊፈነዳ ነው። አለ ሌላ ሰው እዚህ ጀልባ ላይ የለም። उसने C4 एक्सप्लोसिव ቦምብ ነው ጃኬቱ ላይ አድርገው። ከዚህ ጃኬት ማውጣት ደግሞ በጣም ውስብስብ ነው። ቦምቡን ማክሸፍ አለብን። ሄሎ पहुंच गए तुम? ደረሳችሁ እንደ ሁለታችሁ? मैं बस अभी निकला। እኔ አሁን ነው የወጣሁት። ከዛ मेरे कुत्ते के कॉलर የውሻ ማሰሪያ ላይ ቁጥርን አገኘሁ። और उसी कॉलर से तुझे በዛው ደግሞ አንተ የቢራጅን አድራሻ አገኘ። ये की ब्राडमैन ይሄ አንድ ብራድማን ነው ለሁለቱም ቡድን የሚጫወተው። ምን ፈለግክ አንተ? እኔማ የምፈልገውን የመስጠት አቅም የለህም እባክህ አንተ። እና ለአቅምም ይሆን አንድ ስራ ልስጥህ። ውጭ አንድ ፈጣን ጀልባ አለ። እዛ ላይ ቢራጅን አስቀምጡትና ባህሩን አስጎብኙት። የቀረውን እዛ ላይ አስረዳችኋለሁ። सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। 8 ደቂቃ ነው የቀረው። ንገረን ምን እናድርግ? मार्केट में उड़ती ገበያ ላይ የሚበር ወሬ መጥቶ ነበር። እንዲያኑት አንድ ምርጥ ኦፊሰር ልኳል አሉ ለዚህ ክስ። እኔ እሱን ነው እንደ የማናገረው? ተናገር ከቢር። कम पगार में በትንሽ ደሞዝ በጣም እየለፋ ነው። እባክህ አንድ የአካውንት ቁጥር በጽሁፍ መልእክት እልክልሃለሁ። እስቲ ትላልቅ ሰዎችን የምታውቃቸውን አናግረህ 500 ሚሊዮን ወደ እኔ አካውንት አዘዋውር። በዚህ ሁለት ጥቅም አለው። ቢራጅም ይተርፋል፣ ደሞዝ 600-700 ይጨምራል። ከቢር ምንድን ነው እየሆነ ያለው እዛ? ያን አውሮፕላን ለምን አልያዝክም? እመቤቴ ስለ ቢራጅ ነው ጉዳዩ። እባክህ ንገረኝ በሕይወት እንዳለ። ለሚቀጥሉት 7 ደቂቃ ቦምብ ተጠምዶበታል። ቦምቡን ለማቆም አንድ መንገድ አለ። የአፈናው ብር ምንድን ነው? 500 ሚሊዮን እንደዚህ ይጠይቃል። ከእናንተ ቸኩለት ሳንቲም እንደሚጠይቅ ካልቻልክ ቢራጅን አበረዋለሁ። ተዘጋጅቷል ሁሉ ነገር። ወደ አካውንት ብር ይዘዋወራል። ቦምቡን ያፈው በዚህ ፍጥነት ያለዛ ጌት ኦፍ ኢንዲያ ነው የምንገባው። जल्दी कर ቶሎ በል ከቢር። मेरे पास बहुत እኔ टाइम ጋር है लेकिन ብዙ ጊዜ አለ። ምስኪን ፊራጅ ጋር ግን የለም። अब कहीं ऐसा ብቻ እንደዚህ እንዲያ በአንተ የተነሳ የህንድ ዝነኛው ልጅ መስዋዕት እንዲያው ጀልባውን አቁሙት።
सिर्फ 3 मिनट बचे 3 ደቂቃ ነው የቀረው अब कुछ नहीं हो አሁን सकता ምንም ነገር ሊመጣ አይችልም እናንተ ዝለሉ ውጡ ከዚህ पहली बार ለመጀመሪያ ጊዜ የህንድ መንግስት ቃል ኪዳኑን አሟላ እባክህ አሁን አንተ ቃልን አሟላ ቦምቡን አጥፋ ብሩ እንደመጣ ቦምቡ ይጠፋል እመኑኝ ሌላ ምርጫም የላችሁም እናንተ ጋር कबीर कुछ तो कबीर የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል ከዚህ ነገር መውጣት አለብን ጥሩ ዜና ለአድናቂዎቻችን የክሪኬት ግጥሚያ የሚጠበቅ ነው ያ ከፍተኛ ውድድር ቪራጅ ሸርማ ትልቅ ጥያቄ ስለ ነው እሱ ዛሬ ቀን ጨዋታው ላይ ይኖራል ወይስ አይኖርም የሚለው थैंक यू कबीर አመሰግናለሁ ከቢር अच्छा दोस्त मैंने አንተ የተሻለ ምርጥ ጓደኛ በህይወት ያላፈራው 5 मिनट की दोस्ती में 5 ደቂቃ ጓደኝነት 500 ሚሊዮን ዕዳ ከፈልክልኝ तू जानता है मेरे ታውቃለህ በእኔ ስራ ላይ አንድ ነገር ነው የሚከበረው ምላስና ቃል और मैंने እኔ ደግሞ ምላስና ቃሌን ገብቼ ነበር ዛሬ ቪራጅ አይጫወትም እና ያ ቦምብ वो बंद नहीं हो पाएगा አይከሽም विराज को बताना ለቪራጅ እንዳትነግሩ ቅር ይለዋል अफसोस कि हमारी አዝናለሁ መገናኘት ስላልቻለ ጁነይድ አንሳሪ ንገረው ከዛሬ ጀምሮ ብራድማን እሱ काटता हूं ዘጋው ስልኩን በቃ क्या कहा ምን አለ እሱ बोल कबीर ተናገራ ከቢር पता नहीं किस አላቅም ምንድን ያቆያቸው እስካሁን የሁለቱም ካፕቴኖች ሳንቲም ሊጠራሩ አሉት የህንድ ቡድን ምርጡ 11 ተሰላፊም አልታወቀም እንደ ይመስለኝ በቪራጅ ሸርማ አቋም ላይ አሁንም ጥያቄ እየተነሳ ነው በጁነይድ አንሳሪ የተነሳኛ ሁላችንም ये हमारी गलती है ስራችንም መስራት እንደምንችል ይሄኛ ድክመት ነው እኛ ነበር መቤት कबीर शेरगिल का फोन የከቢር ሸርጌል ስልክ አልሰራ ብሏል कॉल फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ቶሎ የጋዜጠኞች ስብሰባ ጥራት ዓለም ማወቅ አለበት ነው टॉस हो गया अभी भी ሳንቲም ተጠራሩ እንዲያው ነው इंडिया बैटिंग क्या लगता है እንዴት አሸንፋለች ምን ይመስላል አንተ ማን ያሸንፋል मैं जीत እኔ ብቻ ነኝ የማሸንፈው दुनिया भर के क्रिकेट የዓለም ክሪኬት አፍቃሪዎች ልባቸውን አረጋግጠው ተቀምጠዋል ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ አይመጣም ህንድ ከፓኪስታን እኮ ነው ጨዋታው ቪራጅ 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 ተው ልጄ ተው 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 ዛሬ ቪራጅ አይጫወትም सॉरी ይቅርታ हेलो ሄሎ यहाँ कोई እዚህ ማንም ቁማር የሚያስይዝ የለም የተሳሳተ ቁጥር ነው የደወልኩት አጎቴ 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 ምንድን ነው ቪራጅ क्या कहा उसने ምን አለ እሱ बोल कबीर ተናገራ ከቢር एक तरीका है አንድ መፍትሄ አለ हैरी हुडीनी नाम का ሃሪ ሁዲኒ የሚባል አንድ አስማተኛ ነበር እንደገና ጃኬት የመውጣት አስማት ያሳይ ነበር እንዴ ትከሻው የወለቀ ነው ግማሽ ፍጻሜ ላይ የትኛው ትከሻ ነው ወልቆ የተጎዳው የቀኝ ትከሻ ይቅርታ ሰውየው पहली बार किसी को ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ሰው ደብድቤ ላድን
the Indian fans. ለንዳና ጮች በተቃላ ባለም ላይ ላሉ ጥሩ ዜና ነው። ቪራጅ ሸርማ አቋሙ ምርጥ ነው። ጨዋታውን የሚከፍተውና የሚጀምረው እሱ ነው። በተቃላ አንዳንዶች ምርጥ ነው። ቪራጅ ለእንደዛ አይነት ትልቅ ግጥሚያ ላይ ቪራጅ መኖሩ በጣም አስፈላጊ ነበር። और पहली बॉल पे बाउंड्री मारकर विराट शर्मा ने अपनी टेंशन क्लियर कर दी है। ጭንቀቱን እንዳለ አራግፏል። ይሄ ሰው ምን አይነት ምርጥ ፎርም ላይ ነው። मेरे माँ-बाप बहुत እናት አባቴ በጣም ተራ ሰዎች ናቸው። እነሱ ከኔ መቼ ምንም ነገር ጠይቀውኝ አያውቁም ካለ አንድ ነገር በስተቀር እኔ አገሬን መቼም እንዳልክዳት እንዴ ተቀመጥ እንጂ ትኬት እንኳንም ቆርጫለሁ። በእጅ አትንካኝ መጥፎ जुनैद अभी አንድ ሲቪል መረጃ ሰጥቶናል። የኛ ተጠርጣሪ በቢጫ ሲዳን መኪና በአራት ቁጥር መውጫ በር ወደ ከአምዛ ስታዲየም ወጥቶ እየሄደ እንደሆነ I think it's his timing that is so pure. በጣም ልዩና ንጹህ ነው። And the way he's meeting the ball in the middle of the bat, that is so good. እያስቆጠረ ነው። በጣም ምርጥ ጨዋታ ነው። जिस तरह से गेंद को खेलते हैं ጨዋታ የሚጫወትበት መንገድ इससे बचना मुश्किल है। ከሱ መዳን አስቸጋሪ ነው በጣም बॉडी लैंग्वेज रवि የሰውነት ቋንቋ የሚደንቅ ነው በጣም እሱ አግሬሲቭ የሆነ አጫወት ላይ ነው ያለው። ወርታች से बाउंड्री लगाई है लगता है कि መስለኛውን የሚያቆም አይደለም ዝም ብሎ ተከታታይ እያስቆጠረ በጣም አጭር ምትም ይጫወታል ረጅሙንም ይጫወታል። सैम जब तक विराट क्रीज पे उठना मत विराट እስከሚጨርስ እንዳትነሽ የኛ እድለኛ ቦታችን ለምሳሌ ፖሊሶቹ ስልክና ቦርሳውን ፈልገው አግኝተውለታል። ባጋ ከቢር ወረታ ዝቅ አድርጎ በሎስ ወረታ ዝቅ አድርጎ ዝቅ አድርጎ ከቢር ዝም በል አንተ कितने साल की ስንት ዓመት ነው የሚገባው ጁኔድ? አረ አብቅቶለታል። ገባ ከውስጥ ስሜት ቢሰማን ነው እዚህ እንደ ከበሮ ሊጠፈጥፈው እና ብትጠፈጥፈ ለቃል ይቅርታ ከበሮ ተሰርዟል። በእርግጫ እንለዋለን። የአንተ እግር ከኔ ረጅም ነው በለው አንተ ወርደን ሙሉ ለሙሉ ገነጣጥሏለሁ። ፓይለት ዳራስ ይዘው እሱን ልንሰባብረው ነው። के तू जानता है አንተ ታውቃለህ 20 साल पहले बकरी ईद के दिन मेरे अम्मी और अब्बू በፍየል ኢድ በዓል ቀን የእናት አባት ወደ ለክኖ ተንቀሳቅሰው ነበር በአውሮፕላን उनकी फ्लाइट अभी तक የእነሱ पहुंची አውሮፕላን እስካሁን እዛ አልደረሰም። और आज खुदा ने मुझे ዛሬ ግን ፈጣሪ ለኔ አንድ ወንድም ሰጥቶኛል።
वो भी सिर्फ 36 ያም ለ36 ሰዓት मतलब तूने डिसाइड ማለት አንተ እንወስናላ የኔ አውሮፕላን እዛ እንደመድረስ ኧረ አይደለም ጓደኛዬ लेकिन आज मैं तुझसे एक बात ዛሬ ለአንተ አንድ ነገር ልነግርህ እፈልጋለሁ ምናልባት ማንም ለአንተ ያላለን ትናፍቀኛለህ ሰው मुझे यकीन नहीं हो እኔ አላመንኩም እኔ ራሴ እልል እንደሆነ ግን ትናፍቀኛለህ አንተም ለኔ चल अब ज्यादा በጣም ብዙ ስሜት ያጡ तेरे बॉडी पे ከሰውነት ቅርጽ ጋር አያምርብህ अच्छा के बहुत ज्यादा याद आए ना በጣም पक्के के अंदर मुंह घुसा कर तू रोना मत አንተ እንዳታለቅስ እሺ ስልክ ብቻ ደውልኝ አንተም ግን አንዴ ከዘጋሁበት ደጋግመህ እንዳትደውል वो देखो हमारे डिपार्टमेंट የኛ ዲፓርትመንት አጎታችን ቾድሪ መጣ ከቢር ለአንተ አንድ የመጨረሻ ስራ እሷን ወደ እንደ ልናባራት ነው አንዳንዴ እንኳን ጥሩ ዜና አምጣ ሳይድ ወንድሜ አንተ ደግሞ ነገ መጥተህ ባጅና መሳሪያ ነው ነገ ያስቸግራል ከነገ ወዲያ ያመጣል ትላልክስ በጣም ያደክማል Thank you for everything. አመሰግናለሁ ሁሉ ነገር ሳይድ उम्मीद करता हूं ተስፋ አደርጋለሁ አንተን ደግሜ እንደማልገናኝ ይሽካ अब से नाम बदलना ከዛሬ ጀምሮ ስም መቀየር ትተሽ ስራ ቀይር ስሜን ደግሞ टाइसन बोल नहीं पाएगा टाइसन መናገር አይችልም ግን ፍላጎት አለው ላንቺ አስብበታለሁ अपना ख्याल रख ራስህን ጠብቅ मत पियो አታጭስ वापस बीमार होना है መልሰ መታመም ፈለክ እንዴ ጁኒየር ነግሮኛል ስላንተ ችግር አሁን እኮ ነው ቴስት ካስስ ደህና ነው አንተ ደግሞ ሳምባል ልጎዳ ነው और क्या क्या बता ሌላ ምን ነገር ጁኒየር ስለኔ मैंने ज्यादा पूछा ብዙ አልጠየቅኩት खुद तुमसे पता करना चाहता ራሴ ካንተ ማወቅ ፈልጋለሁና ንገረኛ 4 बोतल वाटर 4 ጠርሙስ ቮድካ የኔ ሁል ጊዜ ስራዬ ነው ቁረይሽ ነኝ हमारे पुराने የኛ የድሮ ሰራተኛችን ፎቶን አየው አለኝ ሱፉ በጣም የሚያምር ነው ሰውየው ግን ምንም አልወደድኩትም አመሰግናለሁ አለቀ ቻው ቋንዴ ስልክ ቪዲዮ ኮሊንግ አለው በቪዲዮም ያን ያህል አስቀያሚ ነኝ አጎቴ ይኸውልህ ሰላም वालेकुम मैं እኔ ሙስካን मेरी सारी ጠቅላላ ቤተሰቦቼ ያንተን ፎቶ አዩ किसी को पसंद नहीं आया እኔን ግን ማንም የወደደኝ የለም አይደል सिवाय मेरे ካለኔ በስተቀር क्या हम मिल सकते እኛ ልንገናኝ እንችላለን ለምን በቃ आपको जाने አንተን ማወቅ ስለፈለኩ अगर तुम मुझे ግን पसंद እኔ नहीं तो ሳንችን ካልወደድኩሽስ कबूल ተስማምቻለሁ मुस्कान ወደ እንድመጣው እንዳዘጊው तेरी अम्मी मेरी मम्मी तेरे अबू मेरे डैडी तेरी मौसी मेरी खाला तेरा ब्रदर मेरा साला इश्क में सारे इल्जाम है सच्चे मैंने सोच लिए हैं जो नाम है अच्छे 2 साल में होंगे तेरे बच्चे मेरे बच्चे जाने मन आ गले लग जा जाने मन आ गले लग जा जाने मन आ